واقعهم كفل نخلينا هلا هيكوننس مناوي لهم كي كلا تفوقكم من هذا تنبرككم تجي تجاكم سطلت لكم اندي زبال زلو وين جزان كلام نطاليان يتجزانا فرنج دقيت يتجزانا هذا سلاسل من الله يتجزانا درجه يتجزانا حزونكم غير سطلت كبلكم يزبلنا ينقبلن يا مسوات حتى فينا مسوات الزمان راي امري لا يدلني كان تسقنا يفريلا اسفات بسير لحيتي لا سوق تذكر هاي كنت تقحدو ناس هزوزي شو تشعو وما تقال تزخون عدجك ما يتحرج يتحرج مسمر حيلنا حزبي حيلنا سويني كنا نتزمير كانت وقت كيف لا يتغفرا أقرمه عندك وتكبرا عوار زمان الحريق صرت حريرة كاتت قصرة تدري من وين كاتت قصرة بندر حوحات كان بلبل الذكرى وزرع ورا عتسوا عتفرا أما تقالوا زنبل بلا تنفاس من نفاس غيرو الزمان راي أمل بيلا إلي كان تسقنا حضرنا اليوم عطيها تقراين بندر من جلبات أحيانا تسفات بسير حياتي لا سوق تذكر عدي تمنبعت نبعت حوي تقتلون أو قتل إن تورورة الرمتي حفتي قعزيات إن دفروا أبزللو كيزي تحواسك سمعني كبري سمعني تسمع تسو خمس عقمي حسرني يخون دا أمبر نبعت الدي انت حبس كبر عدي انت ملس كركبلو ايه تحت الصحة تتراي الكلا خلو صور الكلا من يخيل حرم رويلو كم تودبنا بتدقاقامي زقلتته نصوم انتوردو نحنا ناديبنا أمن قدق نراتبنا سلام اخوات على مولد لكم تقارو خم زمدنا لما انتي اغايشنا من عرنا بركات ياو حيزنا قريبنا لنا تقانقانا جن بانجليزي انا هنغورو يكرتا. So for those of you around the globe who's following Cyber Power of Tigray, welcome. We'll have some serious discussion tonight. Hopefully toward the end we'll add Tigrinya, but we'll focus primarily in English at the beginning. نازلنا بنا مجمرتا بإنجليزي هنقورينا كاو استخبيلنا في مجرشة خان بتقرينا بتعاملنا بتقانقوانا ون كنقورينا إنجليزي هنقورو زلنا مخنيات جن على ملء زلو هزبي زعات تقراي زارب زلو بوزحي بإنجليزي سلازخوني تتزلو خونتات بإنجليزي نتيز كاتلنا هزبي عردينا نتم حواتنا ون بتدي عد عرب كمون أبكاري بتها زلهم تقرينا تزارو بإنجليزي حصركم دخوني أما مجرشة بتم كورات حواتنا مسوم كويني بتقرينا خن عصوا خم لمدنا إنا زينا ولكوجن الفيديو زرعهم موت تفعل فيديوهات كليب بتقراي تلفزيون حد ميديا تقول تقرأ زنبرة فيديو يو كالي قلنا لنا يبزح في مونغون نايتي دانيال تفعل رصح ناي أبي أحمد مخاري نهز بتقراي كتفل لو التزارون السون إيست كوست موسيو تايكم زنبرة فيديو حتى أركيكم يه زينا ولكو we will switch into Tigrinya. So welcome Mr. Barakat and Emnares. I'll go with Mr. Barakat first. You guys know who they are. They've been here tonight. It might be slightly a intense discussion because there might be some interruption going on. So bear with us. So we're going to have some serious hard talk with Cyber. At the end of the day, it's all about love, but politically we may not agree on everything. So those of you who are following us, post your comments, your questions, the good ones, I'll post them. I'll start with you, Mr. Barakat.
Thank you, Mike, for having me, and I am delighted to be on this show. And as you said, we'll be, or sometime in our discussion, agree to disagree, but from the bottom of our heart, putting the interest of Tigray and the Tagaru, and that's the point that we're going to entertain tonight. Thank you. Welcome, Mnaare. Yeah, thank you, Mike, and thank you, Barakat. So I know what Mnaare means, but what is it Mnaare in English? It's just cornerstone. That's all. So we have like a lot of topics to cover today. So that's part of the interruption, is that I can't go on and on for like 5-10 minutes, vice versa. So to start with, we know the Eritrean military is good at one thing. Well, they're good at a couple of things, actually. But the one thing they're good at is like what? That's a trivia question. Raping and looting. Killing. What is it? Killing and stealing. True. So those of you following, if you disagree or if you have a different one, let us know. So just in the last few days, we confirmed that the Eritrean military stole 320 vehicles, cars, that is, and in Gondar, just in the city of Gondar, 320 cars has been stolen and taken to Asmara. The last few days, particular as we speak right now, there is fighting going on inside Gondar. Okay, so those of you or any of you who have friend or whatever in Gondar, get on the phone, call them. They will tell you. And you know what? It is now the Fana, the Amhara militia versus Shabia. Because what they did in Tigray, they're doing it in Gondar today. So far, again, it's confirmed 320 cars have been taken from Gondar, and they are now in Asmara. And there is intense fighting between the Amhara militia and the Eritrean armies inside Gondar. What's your take on this, Mr. Barakat? Well, I mean, this is it's no surprise at all. I mean, this is a habit that continuously has been displayed by this rogue military from Eritrea. The only thing that they can compensate for their selfish, unnecessary sacrifice is to loot the property of Tagaru and Ethiopians. There is no money to be compensated from Abiy Ahmed, so they have to get trophy from her individuals, and that has been the trademark of this ragtag military operation since it started 11 months ago. They have taken all the valuable industrial resources and private property as much as they could from Tigray, and the rest they burned it or they destroyed it through artillery and fire. Now they have been driven out from Tigray. Now they are in particular in Amhara area, and always bad habit transcends from one area to another area, and they started to get the looting and property damage as much as they could. The reason they do is, as I see, one, Abiy Ahmed is bankrupt. He cannot compensate the money. So the only thing that they can compensate themselves is by looting private enterprise and also government enterprise, whatever they find them. On the second, Eritrea doesn't have any resources to compensate for those soldiers who are sacrificing for nothing to impress the dictator that always wants to see havoc and crisis in that region. Therefore, it's not surprise at all. This is
undisciplined army that made looting and rape as a means of war for quite some time. So there is no surprise at all. But why do we care what they're doing in Ethiopia now? They're like, I think you mentioned they loot in Ethiopia, but do we really care about that? And also, I just want to make one other small correction. I care. Yeah, I want to jump on that, but I was waiting. I want to attack you on that one. But I was like, okay. But I can say it's not surprising, but actually for me it's very surprising. And there is a Ethiopian or Amharic proverb. They say, "Leban bitarkau, desi dankau, mini dankau, mini dankau, mini dankau, desi dankau." I think in English maybe I'm going to try to translate it. How surprising it could be when a thief steals from a thief. Maybe it is accurate, I don't know. So it was a surprise for me, number one, because it wasn't a surprise for sure, but it's at the same time it's a surprise. You don't expect if it is your co-criminal or your partner in crime, you're not going to buy him back. But the behavior of the Eritrean government or its military, which is undisciplined, very belligerent, and at the same time, sorry to say, but idiots. So they are doing the same crimes they have committed in Tigray at the heart of their supporters, the so-called Amharas, especially the Gondar people. So I have both emotions. I'm surprised, at the same time, it's not surprising, taking the behavior of the Eritrean government. So I would say, I can't live. I forgot to remind Mr. Biden that it's former Ethiopia. It's not Ethiopia. There's no more Ethiopia. There's a former state of Ethiopia. Former Ethiopia. Let me say this. I do care because most of the stolen items are like vehicles and other stuff. The Amhara state or Amhara administration has its own share. I mean, it's not only the Eritreans who stole and make a theft, including our sisters and mothers' jewelry. That has to be noted. The Amharas, with their vicious militia and Fano, they have also stolen and amassed so much properties from Tigray. And I suspect most of the cars that has been stolen belongs to Tigray regional administration and also some private property from individuals and people who own companies and so forth. So that's what I care because some of them might be our property from Tigray. There is no way that Gondar will have such kind of cars and property to that extent. I just don't believe. So that's what I care because those are supposed to belong to us. Well, and I think, that's a great point. But what I personally, this is my opinion, of course, which is why we say we're going to be interrupting each other, is that I honestly can care less. Like, I think actually it's blessing for me to see in this time that the very military that was invited to loot and create havoc in Tigray and commit genocide in Tigray is actually utilizing that same set of skill in Gondar. 320 cars taken from Gondar to Asmara. I mean, of course, like 30 years of poverty and dictatorship in Asmara, you have to give them a break. They do need some cars in Asmara. I mean, even Isaias himself, he's got like a wagon from the 1940s. So, well, that was my joke, but nobody's laughing. So, okay, I'll move on to the reality. So, you good. So I think the bigger skill for me is that it's not so much of the property stolen from Gondar to Eritrea. The fact that they are now the very people, the Amhara people who invited the Eritrean invaders to Tigray are now having to fight them. How blessing is that? The fact that now they have to kill each other because the Amhara fighters are fighting
against their property in Gondar. Eritreans is saying just what you say, Mr. Barakat, like, hey, Abiy Ahmed can no longer pay me to come and loot in Tigray because TDF is too strong to go to Tigray again. So they will never have the opportunity or ability to ever come back to Tigray, with the exception of Hamara, which will be a matter of time for TDF to go in and wipe them out. And to me, it's like, okay, it's actually great. So now you have what? Kamat community fighting against the Amhara. You have the Agaw community fighting the Amhara. You have, quite a big number of the Afar region fighting the Amhara. And of course, you have Oromo fighting the Amhara. Okay, so the very people they trusted, so you have the former state of Ethiopia down here, Tigray here in the middle, Eritrea up here. So you can't attach them. It's not like a glue. You rip out Tigray from the middle and you interject Eritrea with Ethiopia. So the Amhara foolishness is just revealed now. And so to me, let's talk about saving lives in Tigray. Let them take whatever properties they want and let them kill each other. Well, let me say a few things here, Mike. There is a proverb in Amharic. This is a unholy alliance, and it says that when you have a friendship with an unholy alliance, whenever they cross a river, they swear at each other, so that because one of them can draw to the river, they call it ሁለት የማይተማመኑ ባልንጀሮች ወንዝ ባቋረጡ ማላሉ. So this is an unholy alliance based on a very miscalculated political dilemma. Absolutely, what they have seen is by any means to destroy the TPLF leadership. That's what the interest of the Amhara and the interest of the Eritreans as well. So not only to destroy TPLF, their whole aim is to make Tagaru kneel down under their feet. Oh, absolutely. Yeah. So this is not about TPLF. But and the fight was not a TPLF versus Ethiopia. It's actually the former country of Ethiopia. It's actually the civilians in Tigray was the one that were being attacked. So that's the narrative they use, but the fighting actually was not the Eritreans, the former country Ethiopia military versus the TPLF or the Tigray Liberation Fighter. It's actually those army versus the civilians in Tigray. Well, one thing, we have a very strong leadership. They assume that the leadership, once it is destroyed, the whole thing will collapse. That was their, thinking. But actually, that's not the way how it operates. Leadership is only a leadership. But this leadership, no matter what kind of crisis there is or intel, the people are behind 100%. So we don't. The only difference we have is we don't really rally in one leadership. One leadership dies, it succeeds. That's what happened. They never did. We have many leaders who are capable of transforming for the future more strong and viable Tigray. So this is one of the miscalculations. But unlike the neighboring countries, there is one person for 30 years, and people are afraid if he dies or something happens to him, the whole will collapse like a car. And it's for sure. If Isaiah is out of the equation, the name Eritrea by itself, the nation, the name Eritrea by itself is no longer sustained. Because the public, the way they made it is totally one-man rule from the bottom up. The only song you're going to sing is Isaiah. The only answer is expected from the old man Isaiah. All the narrations are from Isaiah. Historical narrations are from Isaiah. Political analysis from Isaiah. Everything is Isaiah. It just starts from Isaiah and in Isaiah. And the other thing is, other people in power other than Isaiah, they don't even trust each other. So they always want somebody who should scare them or dominate them. And Isaiah was dominant on their political subject, on their
political life or on everything about Eritrea. So when Eritrea is out, when Isaiah is out of the equation, they will have comparable power, and then they don't like each other. This for sure. We will see it in our lifetime. And mark my word. Go ahead, bro. So we could pretty soon see in Eritrea what we see in Gondar today. Yeah, of course it is. Definitely. So I think at the end of the day, a lot of Tagaru have been wondering, like, this past week and a half, we haven't heard a lot of, like, a lot of information not coming out from the ground, what's happening. Just the last day or two, there's a lot of chatters going on. So without having to get to detail certain things that's happening, for sure, is TDF is penetrating in so many part of Amhara region right now. Without getting to detail, I would imagine very soon, Gondar and Desse, I have said this just not too long ago, will be on the hands of the TDF. And this buffer zone TDF is building throughout Tigray eventually is to keep safety net around Tigray. Whatever happens to the former country of Ethiopia, that will be up to those people within their region. They have they can stand up and protect it if they wanted to, or loot it by bringing Eritrean invaders or Hegdef or Shabia or whatever. I know the good people of Eritrea also needs their safety net. So if they are out there listening, get up and fight. You can't just continue 30 years of slavery that you received from and accepted from Isaias Afwerki, an old dog with a little puppet, an Arat Kilo, who's run out of financial needs. Did you guys see the crisis that Ethiopia is about to go to bankrupt? It's about to be bankrupt. They're asking for 30 billion debt relief. Yeah, and if I may add also on the point that you try to interject in our discussion, we are in those areas not only to create a buffer zone, and also to create a condition where all those aid can flow easily from Djibouti and also from Sudan. It's possible. So the main area is that we are there is because of their own making. They block Tigray not to get any assistance from outside world humanitarian and medical need. So they are there creating a buffer zone and access to humanitarian needed supplies. I think they're aware of that part. We're trying to leave it out because the enemy does not have internal information. So we're trying to save our certain thing, but it's absolutely, you're 100% correct. But there are certain things we're trying to be preservative, not giving them the, military strategic planning that's going on. So that, which is why I just generalized it, hey, buffer zone, but we know it's beyond buffer zone. The plan is the safety net for Tigray is only after the Amhara militia, the Amhara Fana, and the Hegdef are completely decimated and wiped out. That is the only piece that the good people of Eritrea, the good people of Tigray, particularly those who are Tigrinya speaking, both in Eritrea and Tigray, to live side by side, you have to get rid of the evil. And we've been sugarcoating it for too long. On this point, I differ a little bit from you, Mike. Sure. A lot of times, we use as if the only Tigrinya speakers in Eritrea are the victims. This is completely wrong. Ask me. Let me put it this way. In Eritrea, there is a dictatorship. There is Isaiah's cult, which is leading the country. It for sure is true. But when we come to the public, and always I talk to my Eritrean friends, when it comes to the public, equally all of them are victims of the system they have. The dictatorship is equal to all of them. Actually, the Dogwas, which are majorly the Tigrinya speakers, they are the political elites of Eritrea. They are the makers of the system they have right now.
So we cannot say the Tigray speakers are the victims. No, it's not. Actually, they are the active ones in the politics of Eritrea. Now, at the same time, I wanted to address this one regarding the some of the disagreements we have among Tagaru and Eritrean activists. A lot of Tagaru, some of our Tagaru activists, they complain about the Eritrean involvement in Tigrinya or in Tagaru's politics. They complain about it, and they are right. Let's put it this way. If the Eritreans want us to be successful, if they want to help us, I want them to be engaged in Eritrean politics, not in Tigray politics. A lot of them, they speak about it. Thank you. We appreciate it. I'm not saying it's not good. We appreciate it. But the most help we can get would be if they are deeply involved in Eritrean politics. If they can change the politics, the political dynamics within their country. And if they win against the dictator they have, that would be a biggest help for us. Now, why would you appreciate them when they thumb in their nose in our political internal affairs? Well, I appreciate them because they are doing it positively. I cannot say that. I cannot say I don't appreciate it. I appreciate it because they are trying to support. But what I'm saying is the support will be much meaningful and helpful, more helpful if they deal with the problem they have. Because it seems now as if they don't have any problem, and then they are trying to help Tagaru as if we don't have a say, as if we are not capable. Some of them even they misquote us and misrepresent whatever Tagaru will do, solving our own problem. I don't mean that they don't have to import. Okay, they can import, but it will be much helpful. Let me make it clear. It will be much helpful if they do it in their own political show or in their own nation or country, whatever. Because solving that problem will be a big help for us. Trying to stay on their zones. Yeah, stopping the dictator or overthrowing the dictator they have will be much helpful. They can create a more friendly, more democratic Eritrea, and then that will be good for all of us. Now for all of us, it will be much better for them too. Then they deal 24 hours in the Tagaru politics. So, and when we come to be talking about the victims, the Tigray speakers are not the only victims. If you go to Karen, which is, well, we call them the soldiers with those Marsijar Asaburta. There is a chronic poverty in Karen. They are the most victims when we take the public. Therefore, it's not only the Tigray speakers who are the victims of the system. The whole Eritrea. Well, of course, I think there's no doubt with that. I think my point, though, is that the divisiveness by most people from the former country of Ethiopia, state of Ethiopia, was that if you just manage to create havoc among the Tigrinya speaking in Tigray and Eritrea, you weaken the rest. Then the idea was that somehow they will control Tigray, they will control Eritrea. And then Isaias was thinking the other way around. If you weaken Tigray, it will be easy to control the former state of Ethiopia. But I know Mr. Burka has been patiently waiting. This clip is very short. It's 52 seconds. So I'm going to give Mr. Burka the first thing to say after I show you guys this clip that just took place. Let's listen. Go ahead. Guys. Ethiopia is guilty of genocide. Ethiopia is guilty of genocide. You are a criminal. You are a criminal. You are a criminal. Ethiopia is guilty of the genocide. Ethiopia is guilty of the genocide. You have blood on your hands. 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 Ethiopia is guilty of genocide. Ethiopia is guilty of genocide. You are killing our families. You are killing our families. You are guilty. You are guilty. You are guilty of genocide. You are guilty of genocide. You are guilty of genocide. So that was 50
6-second video seemed like longer, but what impressive those people, mostly women, that came to fight. God bless them. Well, I mean, this is one of the best things that democracy at its highest point, when you are exercising, use it, how it is very powerful. How many times we get that kind of opportunity to shame such a murderous regime who is masquerading in the streets of Europe. I think the message is loud and clear, and I couldn't be proud of those determined sisters, and there is a lesson that all of us can learn. All those things, it seems very little, but it has a big impact, shaming such little people who are masquerading in genocide and try to act something who they are not. Dammaqe Mokonnin has been there for quite some time. He is a sellout. He's a coward. And I heard a lot of businesses is sharing Tagaru, who had established credit from European and other banks as well. Just in particular, Tagaru. It came recently to my attention. So, I mean, we have to do more of those things, in the streets of Europe and, North America, wherever those cards are present. It is a good lesson for many of us. We have to continue to fight. Whether the fight should not be only taking place in regions of Tigray, Amhara, whatnot. The campaign on social media is vital. This is a good example. We should annoy them, whatever they are. They are what they are. There is no hiding. Wherever we get them, we should shame them. And they don't deserve good attention from Europeans or in North America. That's what I see it. So I'm so glad that you brought this clip. We just have to continue to do so, like this one. Thank you. Well, I want to make sure people had an opportunity that did not see the clip, that I watched it over and over. And so it sort of helped me to get a perspective and appreciation of that particular one woman, which she had an American flag wrapped around her body. I recognize her with her voice, even though I didn't see her face. I know who she is. I'm not going to say her name, obviously, without her consent, but I appreciate she's a good fighter. She's been in many of the protests with us. So it's just an amazing voice to just hear out there, and you have bloods on your hand. Most Eritrean soldiers and the former country of Ethiopia soldiers have bloods on their hands. We know that. So with that, Mike Lowry asked, what would happen if that was an Addis? I think my question was going to be, what would happen if those guards, those security services that we saw, were actually Eritreans and Ethiopians in the United States or in Europe? What would they've done to those people who were peacefully and rightfully exercising their First Amendment right? Yeah, for sure they might be arrested or been beaten down or maybe shot down, is for sure. But still, even here in the United States, those brave women coming to the street and facing the dictators and the genociders, that was really, it takes a lot of guts. Nobody can do it. They were brave enough to do it. And even here in the Western world, some of the Ethiopians, they tried to silence Tagaru, especially the former Ethiopians. The former Ethiopia, yeah, the former Ethiopia. Some of we have seen it in Los Angeles. If you remember what happened to Maaza, they tried to intimidate her with a pistol. And in some of our rallies, they come over and they try to disturb us. And especially if you are in a few number,
They will do a lot of things. You remember somewhere, I think in Denver or DC, 3 of the guys, they were hit by a car. So, leave alone in Ethiopia, even the United States, they are trying everything they can do to silence the government. I think in Los Angeles, let's just make some correction there. Yeah. That's not really what happened in Los Angeles. So I want to make sure that we get I'm talking about what happened in DC. DC, correct. Yeah, But in Los Angeles, that's not the reality behind it. So we'll discuss that outside. But the reality of it is that we had mentally disturbed guy who was, being constantly like shout out on his face, and he walked in, came with a pistol. But the people actually that would have been a victim of, had he shot anybody, would have been X number of people that were actually present at the moment. So anyway, but yes. But always, let's not forget that there are people who have that intent. If they have the chance, they will do anything they can do. Because in my mind, I'm thinking there's no difference between the Amhara, like not all of them, but most of the Amhara people, and just the same as white supremacy. So what I see is Amhara elitism, white elites in America or in Europe. You have the KKK. There's a reason why we call them the KKK. Okay, so if you have that group that don't respect human rights, don't believe that we are all equal, that we should exist, to me, you don't need reason to justify the means. It is clear these are like evil people, because the good people, when you look at history, even in the United States, even in the civil rights era in the 1960s, 50s, I mean, amazingly, many white people in America fought for equality, for people to exist, for Black people to exist in America. But you still had, those who do not believe in that. And you still have that today. And sadly, the former state of Ethiopia had the Amhara elite, the Amhara group still believes that they're the only people that should exist, and the rest should be basically their slaves. And the crisis that you see today throughout the Amhara region, it's something that they brought into themselves. So now they're saying there's genocide. So they're raping their own women. They're stealing their own families' goods and services. And they turn around and saying TDF is committing genocide. Yeah, if I may. They call it the moral equivalency. They are trying to create a moral equivalency. What they have done in Tigray, they are trying to find it in their community, which it doesn't exist. So it's a moral equivalency of what they are trying to create. Yeah. But go ahead, Bernard. Yeah, if I may, we have to really made it clear that the political correctness that is being floating among many of our brothers and sisters, let's be clear. Fact is fact. There are so many people, Amharas and others, they have been an instrumental or part of this genocide. Look what's taking place in Addis Ababa and other parts of Ethiopia. Tigrayans are not spared by the people. Actually, this is fact. I mean, the political correctness, well, not people. Look, Abiy Ahmed is supported by many of those, whether you call it Amhara and from the southern, they support him. And many of our victims of Tigray, they are being hunted because who they are. I mean, ethnic cleansing is going on in other areas of Ethiopia as well, that we should not forget. Our message should be clear. Our message should be clear that many of you in Ethiopia, they don't like us because of the politics that has been floating for many years, as if all Tagarus has been benefited, and the campaign that has made Tigrayans. I mean, look at, probably you're going to come about this Diakon or Diabolos, whoever his name, Daniel Kisret. Look at, he's reaching out to the audiences who support his case.
He's appealing for those, racist people. I'm ready for you for that. Yeah. You ready? Yeah. Go ahead. There you go. ከዚህ በኋላ እነሱን የመሰለ ሰው እንዳይፈጠር መደረግ አለበት። በምንም መልኩ እንደምታውቁት ሰይጣን ከወደቀ በኋላ ሰይጣን የሚመስል ሌላ አልተፈጠረም። ሰይጣን የመጨረሻው ሆኖ ይቀራል። እነሱም የመጨረሻው ሆኖ መቅረት አለበት። ይሄን ሊደግም የሚችል እንዲህ አይነት አረም ሊያፈራ የሚችል ምንም አይነት መሬት መፈጠር የለበትም እዚህ ይቻላል። ስለዚህ ሁልጊዜም ቢሆን ለልጆቻችን ከዚህ በኋላ የክፉ ነገር ምሳሌ የማስፈራሪያ ማድረግ ያለብን እነሱ ነው። ከዚህ በፊት ልጆቻችንን እንዲህ ካደረክ ጭራቅ ይበላሃል ብለን ነበር እናስፈራራቸው። አሁን የጭራቅ ዘመን ማለት ነው። I mean, this an individual with a twisted mind, a demented mind, he is articulating for an audience that, as you see him cheering and applauding in support of him. So, and this has been continuously consistent with the policy of this Abiy Ahmed administration. I mean, it was. I mean, there was no surprise at all. This guy, he has been interjecting such kind of racist tone for quite some time. When he was in DC, or when he was a spiritual advisor for the prime minister. So this is with the consent and the blessing of this administration. And then they try to distance themselves. It is an individual view of him. No, this is not an individual view of him. When you are a spiritual advisory for the prime minister, you have a lot of responsibility. So there is no surprise at all. I mean, it has been a very consistent with the policy of this administration. You remember Mike and Minara, they're calling us highness, their highness, and they're calling us all these kind of adjective names to describe who we are. So, I mean, this is one of the filthiest tone that I heard, and they more embarrassed themselves, and they have been discredited themselves as well. You heard this American embassy in terms of such tone, genocidal tone. I mean, this is you can kill in many ways. First, as we have seen in Second World War with the fascists, what they did was they tried to dehumanize the Jewish, as they are not human beings, a different creation. And then the gruesome killing came after. So this is what's happening, continuously the last 11 months, and just it's coming now to surface more, because the more they lose, they are so desperate. They are not even ashamed to say it publicly. But we endure that for the last 11 months. This is what I have observed myself. Can I go, Mike? Go ahead, please. Oh, okay. Actually, I see differently the speech of Daniel Kibret. It just become public, and he said it publicly because there is a fertile ground which can listen and appreciate or like such type of speech. So the last 130 years, the so-called Shubhanis, the so-called Amharas, they give them a different names. Whoever they are, the last 130 years, they have been committing a very systematic genocide on Tagaru, on the Oromo people, and other ethnicities. But we were actually okay with it. There was fighting, and then it get calm. We fight, it get calm, and we were not that much serious. The last 27 years, when the PRDF became into power, when they create a new political system, it became very, very vivid. And now we see it like very explosive.
It just happened twice actually during the Derg, not only the twice or 3 times. It happened during Haile Selassie, Derg, and now. Therefore, he's saying it publicly because even with the public, there is a good number who think the same way. They entertain, they love such type of speech. Therefore, as to me, thank you, Daniel Kuret, for exposing the whole behavior and the whole intention of the Amhara people or the so-called elite, actually they are not elite, the so-called arrogant, genocidal regime we have. So I thank him because he brought it to the public. So nobody's going to defend them. I'm saying this one because a lot of our Tagaru, we're too nice most of the time. Most of the time we're passive, and then we are not that much active, and we don't deal with such type of people. That's why we're victim for a long time. Therefore, this is a good evidence. If you remember, when we had the election in Tigray, one of the stand from UNAT, which is the Independence Party, they were talking all about how the empire Ethiopia has been created, the behavior of that empire, and all the damage caused on us on Tagaru. And a lot of our Tagaru, they were against it. That means they were comfortable with the Ethiopianism. So we always misunderstand how Ethiopia has been created. And we keep on like saying Amhara, just a normal term. But that it's not only the Amhara. We have Amharic speaking Oromos. We have Amharic speaking Gurages. We have Amharic speaking from the southern people who are as arrogant as the Amhara. The archfolks, the pointed ones, or those who are very vocal and who are on the leadership. But the Ethiopian nationalism is the most dangerous. Ethiopian nationalism, when I say those people who think there is one nation, one language, one religion, and they take Ethiopia as one nationality. They don't understand the fabric of the country, and they don't want to embrace the different ethnicities and the different culture. This is the Ethiopian nationalism which is causing all this harm. Therefore, to sum it up, Ethiopian nationalism and the Nazism in Germany are all the same. So they want to squash and dictate and kill and destroy all the others, and then they try to bring a new system that a multinational country. So we have to look deeply on the nature of the problem. It doesn't happen when Abiy Ahmed came to power. It didn't happen because of Daniel Kubrat only. It has been there on the last 120 years. There was a very cold systematic genocide going on different ethnic nations and nationalities in that empire, on that rotten empire. Therefore, this is my take anyway. Thank you. So I'm gonna show a clip real quick. I promise our audience we're gonna add Tigrinya. So I want us to switch to Tigrinya. Before we do that, I'm gonna show this Tigrinya video from Tigray television. So we credit Tigray TV. Like sometimes when you get closer to your camera, you're cutting off your button up. So when you're speaking, just try to level out with your camera. እዚ እናበልና ናብ ትግርኛ ቋንቋ ከነመሓላለፍ ኢና ምዕፀው ማለት እዩ ሕፅረቢልና ግዜ ያው ብዙሕ ሒዝናኩም ከይነ ምስምንታ ትግርኛ ናይ ትግራይ ቴሌቪዥን ዘመሓለፎ ዜና ኣሎ ኣብዚዩ ሕፅረቢለ ከስምዐኩም ካብኡ ቀፂልና ናይ እዚዩ ሪቶ ካሊእ እውን ሓደ ዘወልናዮ በትግርኛ ገርና ሕፅረቢልና ክነቅርቦ ኢና ኣብ ክልል ኣምሓራ ወረዳ ሃብሩ ኣብ ዝነበረ ውግእ ዝተሳተፉ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ገሊጾም
እቶም አባላት ብክላሽ ታንክን ትማርኹ ተዓዚቦም ዝረዓዱ 4 ወታደራት አብይ አሕመድ ንተኸታተልቲ 3 መዓልታት እታ መርኽቲ ታንኪ ብውሽጢ ዓጽዮም ከም ዝተቐመጡ እውን ተገሊጹ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ጸላእቱ ደምሳሳይ መጥቃዕትታት እናካየደ ኣብ ዝመጸሉ እዋን ብርክዝ በላ ታንክታት ኣብ ቁጽጽር ውዒሉ እዩ እዛ ታንክ እዚኣ ግን ፍልይ ዘበላ ታሪኽ ኣለዋ 3 ነሓሰ 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝኸባብን ከባቢኡን ዝተኻየደ ጽዑጽዕ ውግእ ኣብ ኢድ ሰራዊት ትግራይ ክተኣቱ ዝኽኣለትሉ ሓደ ናይ ባዕሉ ታሪኽ ኣለዎ ኣብ ውሽጣ ክሳብ ሕዚ ሓዲሮም ዝወዓሉ ካብ 3-4 ዝግመቱ ናይ ጸላኢ ኣባላት ኣለዋ አባላት ሰራዊት ትግራይ ኮር 302 ድሕሪ ዓወት ኩናት አልውሃ ሓራ ገበያ ቀጻሊ መጥቃዕቲ ገስጋሱ መስመር ባቡር መሻለኸ ሒዙ ክሳብ ከባብታት ዳልቻ እዩ ዝገበረ ኣብዚ ከባቢ ብዝወልዑ መጥቃዕቲ ንሓርነት ከተማ መርሳን ከባቢኣን ምኽንያት ዝኾነ እውን ነይሩ እዚ ውግእ ተወርወርቲ ከዋኽብቲ መሬት ሰራዊት ትግራይ ብክላሽ ታንኪ ዝማረኹ ኩነት እውን ፈጢሩ ሓሊፉ እዩ ኣብ ክፍለ ሰራዊት ሓኽፈን ኣዛዚ ቦጠለኒ 2 ተጋዳላይ ገብረ ጻዲቕ ገብረ ዮሐንስ በቲ እዋን ዝተዋሃቦ ተልእኾን ኣፈጻጽምኡን እንተብርህ ንምንም ናይ ታንኪ ቁምቡላና ናይ ታንኪ ብሬንተ ይፍርሐ ተሰብ ውፅእ ወላውዛ ክልተ ተጋደልቲ ማለት ሓደ ያው ብናይ ዓና ቦምቢ ፍንጠረግኒዎ ቀሊል የውግሩ ሓደ ምንም ዘይብሉ تزخلوا بقى عقمي صريحهم مالتي بزي كاتب تحت مرز زنبره مالتي سيم وقات وتادرنا انت يردكا تزلوا عقمي نهاغور يكون نوغون نملحن زغورو فرح زي يقول بقى تانك تاكل ببرينم بقوم منهم كالي مسارات كسيام اربجيونا كاي نغرم بزي انا في المرخص خالنا مالتي اذا تانك ازيو اتبركت ناوخ يخملس تدنيك على حاجه خاراي وين عنتو سلا بتعقس تصبيخنا ትግርኛ ኮለ ስለንቅይሮ ዘለና ማለት ንጉራ ዘይኮነሲ እዞም ጀጋኑ ናሃትና መናሰይ ዝብል መብዛሕትኡ ግዜ ግን ኣብዚ ቪድዮ እዚዩ ብጣዕሚ ዝገርመካሲ ብቀዳማይ እውን ያ ነሬታ ካሊእ ቪድዮ ነራ ናይ ትግራይ ቴሌቪዥን ዘሕልፎ ከመይ ገረም ከምዚ ታታንክ ከመይ ገረም ከምዚ ገጠሙላ ከላሽን ሒዞም እዮም እዚዩ ዓይነት ካሊእ ትረፍ ኣሰና ቴሌቪዥን ናይ ኤርትራ እውን ዘድንቕ ነገር ምዃኑ ንዓለም ብዘይና ተመሓላሊፉ ነይሩ እዩ ዘይኮነስ መጀመርታ ተማርኸ ታንክ ኣነን እምኒ ዓረን እውን ተዛሪብና ኣለና እዚ ነገር እዚዩ ሕዚ እዞም ኣረሜናታት ግን 3 መዓልቲ ኣብቲ ታንክ ከፍ ኢሎም ከም ገለ ገይሩ እቲ TDF እንተኸይዱስ ሃዲምና ክነምልጥ ኢና ወይ ኣቃፅ ካሊእ ትረፍ ታይሎምሲ ኣቃፂልና እያስ ክነምልጥ ሃዲምና ኢና እናሓሰና ኢሎም imagine لحراي توم نهاتنا جين أنا من عران كان أو إنا لا نيراندينا تاتانك مقص على كونن أوياتهم نيرا توم نهاتنا تاتانك جين نخنتك كمل لا حيزي after ما جمرت هذا نبرة by the way ناي حيلتات مكل خالتك راي مكاين زكاة الوان نورو تانكتات زكاة الوان نورو مسارعات زكاة الوان نورو تسأل أي حدا بوتاي نبرنان بناتش عجزية وقعها مسقع نبوتها مسقع ينيرو فيزي جين مكانايز كوينا باي ذا واي ناتاي دمص زي كونه موزحت بوتاات اندحر تخاطركم خالي ميديات وين اب تግራይ حيزي سرع كوينو حيل تግራይ مدب زلنا حيزي كاب 250 شحن لعل بصح له سراويتنا سو حدا تግራዋይ يوزي حوات لبامت عالمو زلكم زጭንቆኩም ዘሎ ዝሕስወኩም ዘሎ ህዝብና ይጠምደሎ اوف كورس ይጠመሎ ግን ቲ ዝኒሄ ታሪኻት ስራሕ ዘሎ ተኣምራት ሰርሕዎ ዘለው بوتي شعبية وران توسخي زمصم زلو أرقتت يوم بوتيو ناي إثيوبيا حزب نحوس تتوهالو إتناي تግራይ حزب ما لومي خقالس يزب البر أي قالس زبلس أيركبنيو سلازيو أزي ناورك كنت أيت ناتي وقعني أنا قرو زلنا زيو كمزي عين تأمرسي كلاشن حسكا تانكتات كمزيو كمارخ انتولو كمزي عينت جقرنت كل تولسي كاوزي نعرس انتايو نسوم يقول له معرفنا يوم ناولو خاطرنا يوم ناولو ناتهم تانك جن نهاتنا مناسي بكلاشين يوم زمارخ وانزلو استسمعت كاوزي يقلصنا طياق يكون سمعتي صبوي سمعته ونا يكون تو جغننت كم زلو يكون بزح كم تجارو يعني مكحلون يعني بللون كولدنا زمتا اكايدا سلازخونه ግን لمنتاي كمزي كخون زخاله لمنتاي بشحت لاميدا كغرف زخاله زبل حطو محتات الله مثلني ابتو حزبنا زورده قفعي
ትግራይ ካብ ዝትበሃል ብዙሕ ግፍዕን ኩናትን ሓሊፉ እዩ ግን ከምዚ ዝኣክል ግፍዒ ብኤርትራውያን ኮነ ብናይ ኤርትራ ናይ ዲፌንስ ፎርስ ወይ ናይ ኣብይ ወይ ናይ ኢሳያስ ናይ ኣምሓራ ሚሊሻ ፋኖ ኣብዚ ህዝቢ ትግራይ ዝገበርዎ እዚ ዘይበሃል ግፍዒ ኣብ መረበቱ ኣብ ቅድመ ዲኡ ኣቦኡ ኣሕዋቱ ሰብ እናተረሸነ ሬስኡ እናተቃፀለ ደቂ ኣንስትዮ እናተዓመፃ ካብ ምዕማፅ ሓሊፉ እውን ደቀን ኣብ ግንባረን እናተቐተሉ ካብዚ ሓሊፉ እውን ኣብቲ ብሩኽ ማዕፀነን ምስማርን ሓፂንን እዚ ኩሉ ግዜ እዚ ኩሉ እዚ ግፍዒ ትገበረሉ ህዝቢ እንታይ ክኸውን እዩ ትፅበዮ እዚ ካብቱ ናይ ኣረመኔ ጭካኔ ዝተማልኦ ኒሕ ዝተልዓለ እዩ ባህላ እየ እቲ ጅግንነት ከም ዘሎ ከም ዝበልክዎ እዚ ልፃወር ዓቕሊ ትግራዋይ የብሉን ነዚ እውን እዩ ይኣክል ኢሉ እዚ ኩሉ ኣነ ብእውነት እየ ካብ ኩሉ ዘን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ TMH ብቀዳማይ ኣንደር ኤጅ እየን ተመለሳ ክበሃላ ተለዋ ኣይምለስን እዚ ኩሉ ኣሕዋትና ተቐቲሎም ክኸውን የለን ክትምለሳ እናተባሃለ ዝነበረ ንሕና ሕሪኢኹም ዋተ ኢኹም ክሳዕ እንድት እዩ ስለዚ እቱ እንኳን ደያ ክላሽን ሒዝኻ ብእምንን ብወንጨፍን እውን ዝተማረኸሉ ግዜ እውን ከም ነበረ ንረስዕ ኣብ خلاي ويانا كم زي عين الجنة وانت غيريو نالوات انجليز اتيو باوروبلان او عداقا او يدغم هاو توايلهم السلام للصبايو تاوت حيزهم ناي بومب او زبان مورد نالوات تزنبر قالسي كباتات نغيرو يو هاي لسلاسي ياو من انجليز حاجز كسعر تغيرو مو انت ايك بالدليل بحاصيرو اتجنننا مس هاجراوي مس ناي عد فتوت زمصه تغارو عدو محليفهم زيبل هو مهانميو ازي زرينا تعدنا لكع كمدتاتنا بروخ محسن كمو غيرنا انا نريا كلاتنا تغارو ابزيكو علنا خزي دقاسينا زم حواتنا بزغورو وزلو ابته عندنا استغبر غفع بمرأي مو توعنتو زبل خايو زبزنيو جغننت كاوزي زمصايو كافتناتاتم چكانه زمصايو سلازي زوم كمزي زغورو انتس بهغي انتس بحيلي واقوم كرخويم زي اي طراطرني لتا جاء لتا تانك كاصر واي خول نيرم اقوتلو قليل ነገር እዩ بدحريت يزل زي انجن هو حنت ترمز لامبا مفساسي قلت ايو كم انت وزبلكايو لمنتاي كنتقملا نخلينا بعقل بملان غيرنا اوصينا بزح ነገር كنسرحلا نخلينا بزبل تتعقستم يلغربنا انا تتعقست يلغربنا يا اول له صلاي چكان ثلاثه معلت زاكل تصبيخايو لذا تانك مدحت اتخلتهم اتفلطتهم يو بحقي انا دي غور نير اندعي ግን ክሳሕ እንደየኑ ዲሲፕሊን ለተሃነጹ ስምዒቶም ልውሽጢ ሰሕብ ቢሎም እቱ ጥቕምን ጉድኣቱን ብምርኣይ ታታንክ ምትራፎም እዩ ኣነ ዘገረመኒ ሞ እዚ የኩብለ ዝደሊ ማይክ አይ ሆፕ ሓሳበይ ሼር ክትገብር ትኸውን እንተ ዘይለ ድማ it's okay
ميوتي خاني خا مايك سوري هاي صبوي هذا اللي خاني اشتاقنا ناتي وسخ دبلو لتاي زول كايت خكليو تي نايز حالفه زنبره جغننتن تناحيز النهجن فليز بلا بناتي نصر زبخونه ايو منياتو ناحيز زنيه قدم حيزون قف تصاريح نير يجن كم ناي لومي قف اسي ترى اي يفلطن بمنم تامر بمنم بدرجه انا يستاوسيه حزب خيرم خي قالسو بغنداي بوليتيكا سبيخكا ارديخا غليلكا ايو تግራዋይ ቃለስ ነይረፍት መጀመርታ በተለይ አይነበረን ብሱሩም በመዛሕቱ እንዲያው ዓመት 2 ዓመት ይወስደሎም ንኸንቅሑን ህዝቢ ካብ ነቕሑ እንደገና እሺ ኢሉ ዝኸይድ ብዙሕ አይነበረን ሎም ግን ተኣይዝን ይሄኮ ኢልካዮ ይውዓልካኮ እንኳን 18 10 15 30 40 ዝገበሩሲ 15 16 7 ጋና 18 ዘይመሉ ህፃውንቲ ክንከይድ ኢና ክንቃለስ ናወሉ እዮም ዘብሉ ዘለው ዝካራኸሩ ዘለው ትዝኒሄ ኩነታት ሒዚ ከምቲ ዝነበረ ከምፔር ክንገብሮ ተለና ኣይራኸብን ማለት ኣለዎ እዩ ትጅግንነት ዝፀንሐ እንዲ ኤግዛክል ከም ዝበልካዮ ትናይ ሒዚ ግን ዝወሰኸ ናብቲ ጅግንነት ሓሪና ተሳእናሉ መገድታት ብጣዕሚ ተናዲዱት ህዝብና ዘካይዶ ዘሎ ነገራት ሒዚ እቲ ዝነበረ ናይ ቅድሚ ሒዚ ዝነበረ ንደት ካፍቲ መጀመርታ ኮይናት ዝሓለፈ ብኖቨምበር 4 ተጀመረሉ እስካብ ሒዚ ዝመፀ ትስቃይ ሒዚ ዝቀረባ ግዜስ እንታይ እናወል ነይረ መስለካሲ ዝበለፅ ሓይሊ መውፅኢ ተወሳኺ ሒዚ ዝሕግዝ ዘሎ ኣብቲ ሜዳ ቃልሲ ኣምሓራ ክልል እንዳጋጣሚ ኣብቲ ትግራይ ግዜ ሽዑ ቀዲሙ ዘይወፀ እቲ ግፍዒ ዝረአ ብዓይኑ እዩ ሓርዩን ዝበኣሰ መፅኡ ሒዚ ሞራል ሒዙ ሓርዩንስ ሰኺሩ ኣይኮነን ግን ሓርዩን እንታይ ኮይኑ ዘሎስ በቃ ነቲ ፀላኢ እዙ ንሓፍተይ ዝደፈረ ንሓወይ ዝቐተለ ነቦይ ዝቐተለስ ምሕረት ኣይገብረሉ ንኣይ ግን ጥይት ግንባረይ ከይመፀኒ ኣይፈርሕን ኢሉ ናቶም ጥይት ግን ኣብ ግንባር ንሃቶም መዝሐሊ ይኸውን እምበር ኣብ ትግራወይቲ ወይ ትግራዋይ መዝሐሊ ኣይኸውንን ብዞም ረስሓት ዘይረውሑ ባህሊ እዩ ዘሎና እምኒ ዓረና ከም ዕድል ክንበካ ወይ ዝወጣሁ ባሞ ተዘራሪብና ኣለና ውግዕና ኣለና ካብቲ ዘሎ ሓድሽ ወለዶ ኣነ ካብ ዝግድመት ንዓቐብ ዘለዎ ዲሲፕሊን ስርዓት ዝገርም እዩ ካብኡ ኣብቲ ዝረኣናዮ ገድሊ ሪኹም እንትኮንኩም ታንክ ጥራሕ ንምትራፍ ኣይኮነን ሂወት እውን ንኸይጠፍእ እዮም ዝቃለሱ እዮም ካብ ውሽጢ ታንክ ኮይኑ ያው ፅኑዕ ኮይኑ ንሶም ኤክስፖዝድ ኮይኖም ሂወት እውን ንኸይጠፍእ በር ንዕዕ ቃፂልካ ሰኒኻ ምባል ዝቐለለ እዩ ዝኸውን ግን ሂወት እውን እዮም ኣትሪፎም ሓይቶም ብሩዓት ደሞ ተኾንኩ ሂወቶም እዮም ተሪፎም ምንም ዝገበርዎ ነገር እዮም ኣብ ሪስክ ዝነበሩ ተብና ዲሲፕሊን ጅግንነት ሓሙ እንታይ መግለፅ ኣሎ ጅግንነት ኢልካ ጥራሕ ብቃል ትገልፆ ነገር ኣይኮነን ብዮም ብዛ ንዓይ ካብኡ ንዓቐብ እዩ ገለገሊኡ ክስታይ ዝኾነካ ኣነ ከምኡ ዶ ዝገበርኩም ከለካ ኣይ ዶንት ቲንክ ሶ እዞም ሰባ እዚኣቶም እዞም መናእሰያት እዚኣቶም ኣነ ዝገርም እዩ ተፈለየ ባህሪ እዩ ዘለዎ ሰብኣዊ ኣተሓሳስባ ሰብኣዊ ኣተሓሕዛ ፅቡቅ ገይሮም ዝተማሃሩ ከም ዝሓልፍዎ ትሪኢካ ሰብ ኮይንካ ምርካብ ዝበሃል ሰብ ኮይንካ ትሓስብ መውዓል ሰብ ኮይንካ ምሕሳብ ማለት ኣብ ኖርማል ግዜ ኖርማል ይቀልል እዩ ኣብ ብጣዕሚ መዋቅር ኣብ ፅንኩር ኩነታት ሰብ ኮይንካ ትርከብ ከለካ ግን ተፈለየ ፐርሰናሊቲ እና ብጣዕሚ ዝድነቀ ካሊእ ታታንኪ ከምኡ ተማሪካ እቲ ባክግራውንድ ዘሎ እቲ ሕማቅ ናይ ጂኖሳይድ ሕማቅ ባንዴራኡ ስለ ዘሎ ሓቢሩ ስለተወቅዐ ብጣዕሚ ደስ እያ እታ ሲቹዌሽና ብጣዕሚ ኢትስ ኤፒክ ብጣዕሚ ገላፂት ዝኾነ ክስታይ ስለዝኾነ ታሪክ እዮም ሰሪሖም ዝኣሃዱ እዚኣ ብጣዕሚ ዓብዪ ታሪክ እዮም ሰሪሖም ብወየ ተረዲኦም ናብ ዝድነቕ እዩ ዝነበረ ዲ ናይ ወለድና ዲ ገለ ዝበሃል ኮርስ ዝነብር ክኾኑ ከምኡ ዝበሉ ገድሊ ዝፈፀሙ ኣብ ኣንፃር ወራር ቱርኪ ኣንፃር ወራር ጣልያን ኣንፃር ወራር ደርጊ እውን ኣብቲ 17 ዓመት ቃልሲ ይነብር እዩ ከምኡ ዝበለ ገድልታት ይነብር ይኸውን እዚ ግን ኣብ ናይና መዋእል ኣብ ሂወትና ሞክዓ ከምቲ ተቐሪፆ ትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ ፍሉይ ይገብሩ ዝድነቑ እዮም እዞም መናእሰይ እዚኣቶም በሉ እሞ ምዕፃወይታ ክትኮነና ኣነ እኳ ኣዛብ እንድየ ዝብሎም
كافتا مزاب قصري افتم تابتين ناتي لست زخونه ازي ادغ هيبلو ادغ لومي بعلت ما ياسل خوينا زلا ناس عن كامغ سلتمص كافتا مزاب حاده بوليع زي يصقب سمعوا زبلو زربا አለውላ አዎ መኪናዎች ማርያግን ይሄ እኮ ለወያኔ ተላከ ትጥቅ ነው 466 መካከል አዎ ትጥቅ ነው በሰልፍ በዚህ መልክ እኔ ምን ይሄ መኪና ግን በአማራ ክልል ነው ይሄ ሁሉ መኪና በሰልፍ እንደዚህ ወደ ትግራይ ነው የአማራ ወጣት ግን ምንድን ነው ሰራው ህግ እያከበረ ምን ያደርጋል ህግ ካላከበረ ህግ ምን ዋጋ አለው የምትሞት ከሆነ እየሞትክ ከሆነ እናት አባቱ በችግር እያለቀ ከሆነ ምን ያደርጋል ህግ ይሁን necessity has no law ይላል እኔ ደግሞ ልንገርህ የሰው ልጅ ባህሪ የሚታነጸው የሰው ልጅ ባህሪ የሚመራው አለው ቤዚክ ፕሪንሲፕል አለው necessity has no law በረሃብ እየሞት ከሆነ ለህግ ደንታ የለህም ለምን ነገር ደንታ የለህም እሺ ስለዚህ ምን ታደርጋለህ ይሄን ወደ ትግራይ አንዳች እርዳታ እንደ መንጋው ዘግተው ወደ አማራ ክልል ታስቀይሳለህ በቆቦ በኩል ሜዳ በባቲ በኩል አስመልሳችሁ እርዳታ ወደ አማራ ክልል ሊገባ ታደርጋለህ you know why tell me ስለዚህ ሁሉ ነገሩን እኔ ወንድም ሲያስረዳኝ ሊገባኝ አይችልም የአማራ ህዝብ እንዳይበላ ያደረገ የአማራ ህዝብ በችጋር እየፈጀ ወደ ትግራይ ክልል እርዳታ የምትልክበት ሎጂክ ሊገባኝ አይችልም ወደ ትግራይ ክልል እርዳታ የምትልከው በወያኔ ምክንያት ወያኔ አማራ ክልል ገብቶ ችጋር እየፈጀ አንተ እርዳታ የምትልክበት ጉዳይ ሊገባኝ አይችልም ነው አሁን ወደ ትግራይ እርዳታ መሄድ የለበትም አባዛ ምናምን we don't give a shit no you don't deserve it አይገባም we don't give a shit imagine نزيو بس الناس انت عينا خنحسي بسرس نمنت عينا 5 نقصرهم بسرن مخان انا زي يرداني نمنت عينا 7 لا بنصبهم زي حدا ጉማሬ ሊምዙልዎ ወይስ እንታይ ይባል በትግርኛ he has been very hateful ብዙሕ ግዜ ሓደ ግዜ ትልዛረቦ ዘረባ መጨበጥን መትሐዝቡን የብሉን necessity has no law well that's what we are fighting for ጠሚዩ ስለዝኾነ ህዝብና ስዘጥሞይና ዋጋ ኣለና በሰብዚ 10 ወርሕ ሙሉ ህዝብና ከተሚ ህዝብና ዝሁሉ ቦምብን ታንክን መቅተልትን ሬስኡ ክቃጸል ላው ገደል ክድብረ ከተሚ በኤርትራዊ ሰራዊት ናይ ጎረቤት ሃገርና ክድፈር زياتم سو خوينم زጨውጨው ነይሮም እዮም ምክንያቱም ታዩ ትግራይ ተሳዕሪያ ህዝብ ትግራይ ክንብርከኽ ይላ ነው አይ ይቅርታ ግን አነ ግን ሒዝ ሓሪና ስለዘለና እዚ በዓለ ገዚሲ ከምዚ ገይሩ ምግብና ትግራይ ከይኸይድ አይ ዶንት ጊቭ አ ሺት ክብል ተለሲ ከመገና ና ሰብ ንዚኦም እዚ ዋይ ንኤርትራ ንግደፎ በቃ ወዲና ስለዝኾና ምሶም ንዚኦም መእዱ ኮይኑ ብሎ መእዱ ይኮኑ አድግ ማያ ስለዘለዋ አዛብ ዝኾኑ ከመገርና አይና ንዚኦም ሰብና ወላ ንዛረብ ዛዕባ ዘም መእዱ ከምዚኦም ዝበሉስ ቶም ሰብ ዘይኮኑ አዛብ ዘይኮኑ ከበዛብ ዝዋሱ እዚ አሁን ዳለው ስለካ ወጽኦደሊ ሶሮ ቃሪፈካ ብረከታ ታምታ አንተ ወከልላ ፈቲና ዝኖርኩ ናይ ዳንኤል ክብረትና ልዕልና ሃለሳቱን ተተጋጋመ ልዕልና ዘምሰው አዚአቶ ዝሰምዕ ማሕበረሰብኒ ትዘፍሪዮም ማሕበረሰብ ድማ ብዙ ይዝሓስብ ዝሓለፈ 130 ዓመት ብሕጉ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ኩኖም ካልኦት ብሄር ብሄረሰብ ዝካየድ ዝነበረ ዘርኢ ናይ ምንፃር ናይ ጀኖሳይድ ስራሕ ኤክስፕሎሲቭ ኮይኑ ህዝቢ ይወፅእ ዝኒ ኣነ እዚኦም የመስግኖም እዩ እንታይ ስለካ ዘሎ ሓቂኦም ዘሪኻ ለምሳሌ እዚኣቶም ብሕጊ ይሕተቱ ለምሳሌ እዚኣቶም ሚድያ ከፊቶም ክትትላዮም ናይ መንግስቲ ስልጣናት ከይተረፉ ከንዚ ያኽሉ ክትግፎም ኣይኮኑ ማለት ደጋፊ ጎኒ ስለ ዘለዎ ሙሳዕ ሓዝና ክንርዳ ዝግበአና እንታይ እዩ ንውሰድ እኒ ማለት ሳቶም ያው ናይ ባዕታቶም መታሓሳስባ ናይ ኢትዮጵያኒዝም ናይ ኢትዮጵያ ብሄረሰብነት ዘካይዱ ሰው ነው ቁንዓትን ግን ዝሓፍ ዝበሃሉ ንልደት ውሰድ እኒ ልደቱ እንታይ ስለ ዝበሉ እዮም ማእሰርቲ ብኩሉ ግፍዕ ገለ በለ በፂሕዎ
simply بقولنا تجارو تطوس لدول بحوحات ونقول أقول حوحات يكون تطوس أقولنا تجارو تطوس لدولو ما أسرتي معروف عندنا في وسط خيحكم تخلكيلو الناس يوم تشوف عينة كنا متاخم على القصة الخيلة دلهم لا تزارو يزيد ذكر سرعة راح أخونه ما حدا سبتي جباتي البال بالله إثيوبيا بهرتنا بليز لو دي تردنا إثيوبيا بهرتنا بحال ناس صار لهم حرائق راح يكون أورومو تالو تقارون اللو تم حزب عندنا تادنيو نا إثيوبيا بهرتنا دقفتيو ألا تحزب تقراوي ألا من النتم بقول مال تو عندي عقوة مين وانا سبير هيد الله يس تم حراز بعض تم حيل زبالي of course تما أقول لك إن إثيوبيا بهرتنا exist ده يقبل نازيزم زكايد مال زحلف 130 عام أكايدوي حزب إكسبلوسيف كويلوسي بكل صوت المدرسة صبوا تانكيو وعاوزين لهم من الناس لا يقدروا ذاتياتهم نبنكلك نبنكبس نتجارو لا يوهات تجارو كنكبس حقنا أيضا صاديات يا أخو تعيو ميكتول الله كما يقرأ إزيو بس كم سب خطرة سبعة كتلة ما يقولون نايس بحرية ولا مجا سبتي ناي منبر مسلو تخل كل بلع ذاتي ويقع كهكذا بخالهم سبوا كيفون كهكذا ما يخلني يوم قال يتربك عبد حاولنا مصر زحلفنا تاينو كاو أوروبيا مقدوخ من سنة بتكراي عارفينه نحن عمل عقلكم نسخاتوا عندهم دول دخلنا زي كعبنا عنا تحقوا زي كل بهالملس وهم يسكبا قومي لما تصرفوا منا ما يبقيش قاقيو نحن سلا زي دخل بعنا سلا زي عقل يكون بعلنا هين عقل بكوينات بعلنا هين عقل سلامة ينكم منا مبرت قراواي بعلون بعلو خلك زخل محمد صعوبة سلامة ينكم بكوينات بيلكا عندنا حجزك زخل بعرهوا حيل موزيك حجزك ساعات شغل اللي خلك خلو خمدي زبالة تايمو مجلس الله نزينا ونكالف جبنا جونوسايد تتسمى نزي باي ذا واي زي عبيت ايفيدنس هذه نعنا على بدرخ كلام كاز جبر زلو زنكم زي زغورو هاد من تاي فري باس رخوا مخرجوا زبال ባህር ናይ ትመንግስቲ ክለ ሕብረተሰብ ይኹም ሕብረተሰብ ኢትዮጵያ ዝበና ኢትዮጵያ ብሄረተኛ ዝበሃል ንታምራት ነገራት ዝዛረብዎ ስምዑ እነዚ ዝዛረብዎ ስምዑ ድላዮም ናትና ኢላት ፍላሽ ዝገብርዎ ስምዑ ናይዚ ነፀብራቅ በዓል ኣብይ ኣሕመድ ዝበሃል ዝገብሮ ስምዑ ንዳንኤል ክብረት ናይቲ ሕብረተሰቦም ነፀብራቅ እዚ ኢትዮጵያውነት ማለት ካሊእ ትምስሉ ኢትዮጵያ ትበሃል ከይትንቆን ዝሓስብ እዚ ትነፀብራቅ እዚኣ ደጊፎም እናረጉ ኣወርበውን እዚኣ ሳፖርት ዝገብሩ ስለዝኾነ ኣጥቃሎም ዝብል ህዝቦም ዘፅንት እናተገበረ ከሎ ኣፈን ሒዞም ዝስቕማሎም ጥራሕ ኮነ ዝውስኹሉ ዝውዕሉ ኣክቲቪስት ናይሎም ናይ ፒፒ ተጋሩ ዝዛረቡ ዝነበሮም ኣብ ቲቪ ስምዑ እንድሕር ንሕወሓት ወይ ከዓ TDF ትሕግዝ ኮይና ዓዲ ትግራይ ክትሕገዝ የብላ ኢሉ ተዛሪቡ ትግራዋይ መን ሰለሞን ወልደገሪማ ዝበሃል ሰሎሞን ወልደገሪማ ዝበሃል ኣብ መድረክ ወፂኡ ኣብ ናሽናል ቴሌቪዥን ወፂኡ ኣብታ ሃገራዊ ዓዳም ዝብልዋ ናይዛ ዝፈረሰት ዓዲ ቴሌቪዥን ወፂኡ ምክልኻል ትግራይ እትሕግዝ ኣደ ትቅልብ ድሕር ኮይና ሓገዝ ክኸደላ ይብሉ ክትሕገዝ የብላ ተዛሪቡ ስዩም ተሾመ ተዛረበ ተዛሪቡ እዚኦም ሰብ ኢትዮጵያ ብሄረተኛ ዝበሃል እናተወሉ ስዩም ተሾመ ነዚ ዝዕግል ነዚ ዘጅፍ ዝሓዘ ሃገር ከዓ ከምዞ ኣይድረስዕ ኣይዘር ሳይለንት ብምዃኑ ኣክቲቭ ዘይምግባሩ ወይ ከዓ ብሓሳብ ብምድጋፉ ብሳልሳይ ኣክቲቭ ኮይኑ እቲ ዝርብ ትክክል ኢሉ ብምእማኑ ብሰለስተ ብኣርባዕተ ኣብነት ደጋፋይ ማሕበረሰብ ስለዘሎ ድፍዑ ስለዝኾነ መግለፂ ብጣዕሚ ክንርድኦ ይግበና ናይ ኢትዮጵያ ብሄረተኝነት ድማ ብጣዕሚ ካብ መሰረቱ ክንርድኦ ተማሒሩ ክጠፍኡ ክኣሉ ካብ ብፍላይ ካብ ናይ ተጋሩ ኣተሓሳስባ ክወፅእ ኣሎ እዚኦም ናይ እዚኣቶም ኣተሓሳስባ ንዓና ወና ክንዘይብለን መፅኢና ምዃኑ ክንርድኦ ይግበአና ክብለኩም እየ ይቅርታ ተበረከት ንስኻና ካዕድልነካ ናታ ቀንዲ ነታ ናይ ምሓሩ እዚኣቶም ምስ ንምንታይ ኢና ታሕቶና ይቅርታ ኣንተ ቋሪፅናካ ኢና ሓደ ነገር ክንርሳዖ ዘይብልና ነገር ተሃልዩ ተምራት ኮነ ካልኦት ናቱ ኣድሚኒስትሬሽን ናይ ኣብይ ፖሊሲ ዘካይዱ ካድሬታት እዮም ኣክቹዋሊ እዚ ተሾመ እንደ ሸሓት ይወሃብ ነይሩ እዩ ልዘው ዝኒኦ ካምፔን ክገብር
زي بقلت الفلتايو سلازي زياتهم كمزو نايزو سرعة تشير ليدر خوينهم لتناقر كواك كقاوحو تزلق راح انت كبالحو بدنب تخفيلوهم زسرحو كادريتات مخانم اين رسع زي سرحتهم يو سلازي اتو منغستي ابتو حبرتسب إثيوبيا سيكتر توسنا سيكتر تجارو زصلو كم زلو لا اتم يوم زغاو حزلو زي دما نايتو سرعت هلونا دما بزوم سبات زياتم بروباغندا تطو زبل مخانو دما كنرسع يبلنا كم زي عينت continuously كغورو كابتو ناي ابي ادمنستريشن ابي سبورت اللو نا اتو نايتو ابي احمد political continuation you ابزوم سبات زياتم زرع زلو معناتهم لتم audience somehow كمزو مقاو حدينا نولو لا قاو حك نور له افتو سوشيال ميديا نا بزي عينت ملكعنا كردو نخل كابزياتهم منم طعي نجر زوص نجر يلي بعلاتهم بمحرنيا تايبلو يا ساقماتو چنقلاتو يبلو سلازي ابتل على زلو دحر زبسبسن زچنون سرعه دحر خوينو زوم سبات زياتهم دما ناتو زبسبسن زچنون وداق سرعات تقصلا ايو نا بزي عينت ملكعنا كنريو نغبا نزيونينا لتو سرعات زي كام مسرتو كطفا اللوي سرعات زي كطفا كلو زوم سبات زياتهم ون مسو يطفو ايو سلازي فوكاسنا ابزوم سبات زياتهم ون يكونن لاتهم غبو ملسك وهاهم يغبا ايو جن اتو تግራይ ዲፌንስ ፎርስ حزب وزلو بناتاتهم دليت ازمچيو ሁነታት ልዙ ስርዓት እዚ ልምጥፋእ ዝገብርዎ ቃልሲ ናትና እጃመ ውን ክህልዎ ይግባእ ምክንያቱም ብዙሓት ከምኣቶም ዝበሉ ሰባት ውን ክህልው ይኽእሉ እዮም ኣለዎ እዮም ክህልው ይኾነ ይኮነን ኣለዎ እዮም ኣለዎ እዮም ካብዞም 27 ሚልዮን ድዮም 30 ሚልዮን ዝበሃሎም ሓሩ ካብ 75% ማ ሸያጥን እዮም توم اسران حمشتن ياتليهم ون اني استي نو تاي بسكا 10 ور حمول امريكا زيريا بسلاماو سلفي او السودان تقري اي سلازيو بشحاتات قصور تغارو هوص انتلو اتليست 10 هون ارتراوያን ቆጽር خركب خديه مصيو مسي تاشم يله خقاوطر يكونن حق نه زارو له باي ذا لوس انجلس انتوصيخه ها لوس انجلس ندعل باي ذا وي ኤርትራውያን አነ ተሳትፍ ኮቦታ ነው አሉ አይሞጽናን የምበዝሪ በቁጽሪ ግን ኤርትራ 3.5 ሚሊዮን ህዝብ ዘለዋ ኦኬ 3.5 ሚሊዮን ካው አትና ተመዛበ ግን ካብ 28 እስከ 30 ሚሊዮን ኢና ይምዝሉ ክንዱ ሚሊዮን እንተልይዎም ኣብ ዳያስፖራ ውን ቅድሜናት ሒዞም እዮም ተበዲልና ኢሎም ብደርጊ ወጽዮም تي بروجرام دنورن انا زغبا نبر نوم تتقيمملو ب TDF بدمني خبزي هذا غزي نساتم ناف سلطان ناديو معاتم تقم at the end of the day كتاكلي بناتا يريتو كاسو عن 5% نلعلي سياتنيو بزيكا ني انتاي تغارو نتغارو خميك نطف خمزلا نتغارو خميك حرد كمزلنا نتغارو سي حواتنا ايوم يلو زحسب كاب 25% اللي يلا نسوون بقمه يزلهم بر majority of them they don't care about nana توم 25% بهادون اب هاغرسب اب تكنولوجي زي ول بوتا من politically involvement زي كون ينبر بتمرت زمهار زلو بpolitica زنقحي امحارا نيتغرواي كطف امبر مستغرواي بسنه سرعه مايت اتمترادي غوربيت كوين خنبر يزل بمن تامر يلا عندي جمله امني Actually, they are happy. Times like how they flat around they are actually happy. I'm from Ukraine. They know all detail for them. تعال زارو زلون تعال متعدلي تزازح ماجوري تمام حراي ديو يا ام حراي كلنا ويطو شيناشا قوم في قلقل زبال شو حتى تفلاليو حج من بهر خبكابي ام حراي ترسي زبال يلا ام حرنا زارو يوم كل لقينا انا كابتن 27 مليون تمز وزحو بتعام نفلتوني هابي ام كعب تسني ነገር
حقوسات علوم زي حالف كافم نلقط خم نقول تركب لها تزحيشه كاو أورومو تزاربتيهم هم ناينا سبورت غيرهم أوروميا تزاربت ويمكن كنوسع زي جبنا نتناي نا إثيوبيا ناشناليزم تبع دقفتي ألون تمرات نجران حوسك حزي بزر نحرقوتك عنك أورومو تا نباج على بلدهم أورومو تجي أبي أحمد بعلنا حرنا قطعتكم أورومو تا بديو هاف كاس فون غلي برهان الجلاوسة أورومو تا أبسلطان زلمة معك سبات ألون زيرو نأساتهم كوبز قورب زلنا انتا ناوسنا خوينا نا إثيوبيا بهيرتنينا زبال إكزيست يقبر نازيزم وكا نازي ستحساسوا نتا إمباير إثيوبيا تبال نآت راح فتر زلال مالك أو تقارو العيالكم والله نسان ولا قريبان إنه أنا قبر انتا إنه أبراهام ماني بلا انتهي قالوا يوم يا أبزي أنا تتسقم زلات الني سوري قاريس أكا No problem. First of all, زو 28 مليون يوم زبال نايم حارات ترت نقدفو 28 مليون يكون نايم حارات تايو بعلتنا بلفتنا يسرعات حكك نزارب دحر خوينا حكك نزارب لنا كمانت أجو أوينا أجو واجبنا زخلو زي لا يخون تفليقنا أم حرا خون سلزبلنا يبغانو ما كنرسع بالله سلزي زخز تجميرو زلو اتم أجو اتم كمات دحر isolated غيرنا يوم تومم حرا زبهالو نربات كاب شوعتك ساعة 5 مليون حزبونا أي ملون بتخكل دحر كنزارب كوينا مالتي سلزي وتوناي أمحرايزيشن وين ما إثيوبيان يونيتي زبال تنقرت تقولها سماي زتتلتلا عودة حسب ديسمنتال وين ما كنت فوق حركوينا نايك ماتنا أجو أحواتنا دمسن سابورتنا لا يعيو حديو دحرنا ثاتهم سابورت دحر مننتهم دحر الرقاقيسنا لهم نازم تشاو زبلو لكع كم ناي عنقولة تخمر عنقولة يو تحد عنقولة دحر وصيها يقول له شتتتي للوردي سلزي نحنا فوكس أبزو خزي تغيرو زلو أبتو ناي محزنة ناي كمانتن ناي أقون ندفو له بعلو كم برد تناي محارا ناي تمكحتي حسب نامخخة يز خير زبلون أبروتش لنا أنا بوجنا يل ولا كلهم وناتهم زم سوات زياتهم زلوات يكونن كم يوم بدون كحتن بزنا يدون قرنا تحساسبا هيوتهم زحلف درجة لا إمن مفساسيو زبل قمتي لنا حدا كاب تجارب صلاة خلته كاب تغمي تتأكم تسوات ولا خمسة لوين رسع كم زم كادريتات فقدو زلفلو زلو تقمون اللوم يو سلازي خلاتنا تجارب كنسروح زلنا محزنت أو أورومون أو كمانتن أو أجون كنا أتلنا كنسرق لنا كنرد لنا زقال سزي بنفت أتينا ينا بالوي نواتهم بنفت ساتهم نحنا راح يكون تتأكمتي ساتهم وانت تتأكمتوا بخانو كنرد لنا مور أبا خباتات كموتو أفتناتهم أخيبا كنركب لنا بحكي أنا وزقربا جزية يسمع من يسمو أوزي ماتي نيري لمو مرارا قدنا أوزي ماتي نيرو ياو مستوصن كونستينسي تراخي وخير أيوش زنقر زي فليتنا مخنا حسابنا ون مجلسنا نيرنا مالتي more or less just لا أبنى تأكلي whether it's worthy or not قل تو solidarity ناتو أوزي زلو solidarity ول لمرأي نا بحكي لا أنا زواز أننا استراتيجيك كمتنا حواتنا تجراي ديفنس فورسز أوزد اليوم أوزد عمم أوزد ماتشيوم خوينا واللي عم successful خونلو اتنا بوليتيكا ناتنا رأيون بمو عينت anywhere أو نرخو له ربحة أو كله مدايات أتينا نحزبنا ناثنا ربحة كنا جاوحي قباء زبل حسابي زلني
ንሱ ፅናዕ ኣይነ ብኡ ዲስግሪመንት የብልናን ታናተ ግን ስቲል ሂዚ ባይ ዘ ወይ ኢንዳይሬክትሊ ኣቶ በረካት ሓዋይ መሊስካዮ ኢኻ እቶም ልክዕ ኣብቲ ቁፅሮም ኣነ እንድዕሎም ብሕሶት ባዕሎም ዝልዎ ሰሚዐ እምበር ኣጠቃላይ ዋላ 20 ሚልዮን እውን ይኾንን ዋላ እስቲ ንበል ንኣብነት እቶም ኢልካ ኢኻ ናይ ኣጎብ ቀማት ካልኦት እውን ብሄር ኣለው እዮም እቶም ሓራ ክልል ኣይኮነን ስለዚኡ ካብቶም 75% ርጉማት ዝበልኩኹም እቶም 25 ጥዑያት ዝበሃል ኣለው ብቁፅሮም ውሕዳት ኣብኡ ሕውስዋ ስለ ዘለዎም እሞ ንሳቶም እዮም እቶም ጥዑያት ማለት እዩ ኣይኮነን እቶም ዘይጎድናን ኣናሲ ንሳቶም እዮም ጥዑያት ስለዚኡ ኣነ እቲ ዝብሎ ዘለኹስ ኮረክት እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ብግምት 75% ባይ ዘ ወይ ዝበልክዎ እቶም 75% ረስሓ ተምሃሩ ንኦም ፀሪካ ትመርየት ንሳቶም ሲ ጎንደር ናይ ቅማት ቦታ እዩ ናይ ላሊበላ ባይ ዘ ወይ ኣገው ተዋሂድ በቃ ንሕና ኣቲና ተመእድጉ ነበሩ ያው እድኳ ሰሞያ እየን እቶም ዛበኡ ዝነበሩ ታሽሙ ጌርና ንኣገው ረኪብና እዮም ኢና ለምቅን ሒዝ ተመሊሶም መፅኦም ክቋፀሩ ዝመከርዎ ኣነይ ተስታውስ ተኮይንኩም ሒዚ the last 3-4 days ማለት እዩ 10,000 ሓይሊ ናይ ኣምሓራ ክልል ናይ ብሄረ ብሄረ ጣራቂሙ ምፅኡ ናብቲ ናይ ላሊበላ ኣየር መገዲ ክቋፀሩ ዝመከርዎ 3,000 ገለን ሞይቶም 3,200 ቆሲሎም ሓንቲ ታንክ ነበረት ማሪኾም ታዝረአና ታንክ ይኮነት ካልእ ዝለኩም ዘለኹ እዚ ስፔሲፊክሊ ዝፀንሐ ለምቅነ እዩ ኣብዚ በቃ ኣብዚ ሓፃር ግዜ እዚኣ ኣብዛ 2-3 መዓልቲ እዚኣማ ካብ 10,000 ንላዕሊ ዝነበረ ሰራዊት መፅኡ ክቋፀር ዝመኮረ ቆርፅ ዝመኮረ ቁርፅርፅር ፀቢሎም ከም ሓምሊ ኣድቂሶሞ እዮም ስለዚ ንሕና ድሕሪ ሒዚ ንዞም ነፍጣማት ንዞም ፎጣ ለባሽ ንዞም ሓንካሳት ረሳሓት ብዕንጨይቲ ስኖም ዝጉፅጉፅ ዝነበሩ ብብሩሽ ከመይ ጌርካ ስንኻ ምፅራይ ዘምሃርና እዮም ኣብ ደገ ከም እንስሳ ኣብ ከፍ ዝበልዎ ሸኑ ዝነበሩ ኣብ ሽንቲ ቤት ከመይ ጌርካ ይጥቀም ዘምሃርና እዮም ትግሬ ወደ መቀሌ ንብረታችን ወደ ቀበሌ ኢሎም 2005 ዝፈከሩና እዱግ ንሕና ድሕሪ ሒዝ ምስኦም ዘማይጠልና የብለን ዘላማምፀልና የብልናን እዚኣቶም ምስኢ ረስሓት በዓለገታት በቃ ንተጋሩ ዘርእና መጥፊእ ከጥፍኡ እምበር ንሕና ብሰላም ዝደልዩ ስለዘይኮኑ ምስኦም ምስኢ ኣየድልየናን ሓሽክርነት ብዘለዎ ቦቶም ይጥፍኡልና እኖ ታስለካ ብትክክል ሰሚዕኻ እንተኮይንካ ማይ ክዳ ፈቲኖ ዝነበርኩ ዛለት እዚኣ ሕዚ ኣብ ኦሮምኛ ተዛረብቲ ተወሲድካ ኣብ ናይ ኦሮሞ ብሄር ተወሲድካ ናይ ኦሮሞ ብሄረተኛ ንትግራይ ዘፃባ ኣይኮነን ኦሮሞ ኮይኑ ኣብታ ናይ ኢትዮጵያ ጌም ዝኣትወት ኮይኑ ግን ኢትዮጵያ ብሄረተኛ እዩ ዝኮኑ እታ ኦሮሞነቱ ካልኦት ዝገራ ካዕቲ ሕፍራ ይገድፋል ኣብ ትግራይ እውን ሰብ ሰሎሞን ወለ ገሪማ ዝበሃል ሓደ ሕማቅ ጃሱስ ወሲድካ እንትኮይንካ እታ ናይ ትግራይ ብሄረተኝነቱ እታ ናይ ትግራውነቱ ገዲፉ ናይ ሞት ምንም ዘይመስሎ ዘይሓንኮ ስዩም ተሾመ ተዛረቡ ይብለካ ንምንታይ ናብታ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ኤምፓየር ናይ ኢትዮጵያ ብሄረተኝነት ስለተፀግዕና ስለተለገበ እዩ ካብኡ ከምናልካ ተወሲድካ እቲ ዝበዝሕ ብፍላይ ናይ ኣምሓራ ፋርጣ ዝበሃሉ ኣለዉ ናይዞም ፋርጣ ብፍላይ ድማ ናይ ጎንደር ከባቢኣን ፋርጣ ኩንፊት ገለገለ ዝብሎም ናብ 7 ከባቢ ብሄራት እዮም ካብዚኣቶም ዝፈረዩ ብጣዕሚ ናብቲ ትንክሕተኛ ዝበሃል ሽክርና ናይ ሸዋ ዝኽተሉ ናይ ሸዋ ኣምሓራዊ ዝበሃሉ ሸወይ ተባሂሉ ዝፍለጡ ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ ኣብታ ናይ ኢትዮጵያ ብሄረተኝነት ኢትዮጵያ ብሄር ተባሂላ ክትፅዋዕ ዘሎ ኢትዮጵያ ብሄር ዝበሃል የለን ኢትዮጵያ ኢምፓየር እያ እታ ኤምፓየር ንሳ ክርኤት ዝገበርዋ ድማ ካብቲን ገዛእቲ መደባት ዝፈጠርዋ ናይ ኮሎኒያሊስት ሓድጊ እያ ምኒልክ ወሲድካ ናይ እንግሊዝ ሓሽከር ኮይኑ ደኣ ጠሪሩ ቦታ እምበር ከምኡ ዝበሃል ክሳይ ስለ ዝነበረ ይኮነት ሓሽካሪ እዩ ነይሩ ባህርያ ናታቶም ነይሩ ናይ ኮሎኒያሊስት ከምኣ እውን ኣብ ኤርትራ ትበሃል ኤርትራ ፍርቂ ሒዝዋ ማለት እዩ تا إرترا تبال كاب تقرأي دقيق فلسحي دوسرا عندن تعيو تنا إثيوبيا بهرتنيان بهال بيز يولد بيزس يولد سويلي تقول لي وطرودن بزح دقاف اللوي هاتك عما يتربح حيث قوانا بتعمل دما إمتدادك زي قوانا بسرو ناي من خالقود حالة تباليونا هاجر تموصل الديساوان كوابي أن تراح تموصل سبب الديساوان تحرقا قيو حاديو زي دوكان was going on up to grind they don't care what's going on even tomorrow both of the عدم حراو انت يكون له قدايه ما يكون
زي ما تم بإثيوبيا بيرتنيا زبال يتم عبيت شجرات كلهم زلون زي أتوم يومي لذي هسي أمحارنا زاروا أمحارنا نطوع فبزوج صعب خطر أمحار اللي تلازموسي مش أمحارنا خطر أمحار البحر نش بستمر نادم قرن نادم يزغي نمتاز لك ترى بحث لزغوني نمتاز لك أبتو بيروقراطي نوبي جديد سنة زحلفة 130 عام تنكادو بيرات لا جبلغه نانا شوي نا طرفه بروديس كاي يقبر مهرتي ول صقعتني ايبا كاكال نازرفه ناسرقه نسو طرح دخدانو صيو انا اندي عد زبر على بيت بيروقراطي شكركرا داول بيروقراطي شكركرا تربي حدي صنيعو እዚ ይትገብረ ግብረ እከልና ነው ሰደው እዚ ኣብ ናይ ፖለቲካል ተርምስ ሕፂሮም ትምክሕተኛ ወይ ከዓ ሕፂሮም ናይ ማሕራት ትምክሕተኛ ሓይሎም የነስዋል ኮማ ይኮነን ኣብቲ ማሕበረሰብ ውሽጢ ባዕሉ ብዘይ ምፍላት ገሊኡ ሳይለንት አይ ዶንት ኬር ብሞም ገሊኡ ድማ ብቀጥታ ተረባሕ ካብ ዝኾነ ማሕበረሰብ ስለዚ ዝዛመድ نتسرع دقاق كوني مصير فلايت ناي شوا زبال ناي ما أخذ إثيوبيا اللي زحسب سنكعتني عيني إزي تكباري ولا كله عاوزي كنو سعودي بنا قرومو تطلوهم نايدوم سواتلو براغي اللوهم تمحرم وعلو وأنقل بخزعة لازم حوالا خيطة تقامو غلو تمحرم منو كي تقامو غلو نايزي دقاقاي تقارونا اللوهم نايتي بانوس لقف وين وطلع إزي دسمات الخونز قبوه كستعرم الحركوينو نحنا كبيرة تقراي انتس حاجر كنا هنقصل انتس بكل فدراليزم هنقصل انتس بفيدراليزم هنقصل نايتيز مصانو غيرو الزحل دي كي وقع ديسمانت الكون له منعتهم على جوار وفي بروديسر يكون انا زويقه بتعب صقعتنيا ابزين يا تكون عصر حلو تقبل لا لازم ما اثيوبيا بهيرة من الزبال اكزيست يقبر بيز يقولوا وانا مرزنا يتعدوا كله لسي ناتي لازم نحب عشان شيء ناخذنا خمن يبزحنا بالحرباتنا يسخف تبحر تباهيلو which is create تجبر عب بينا يدورك تستعيد بترمر أم حرام بها كل اللي كين مرة وندر وجام قاعدة تنورة we created it بعد يقول الفترة وكل سأقولكم عشان فترة وكل سلام حرام بها اللي انت create تجرا أنا تقول دي ولا لا كم دي كوين تفكر يفلت هذا عينك كستاوكو دليتها تكوي بلن ننو سيرا داي قلت سنقعدنيا تتقامني رفت بيروقراطي بوليتيكا كامل سنقعدنيا كاونتا يلوزي سيفيلايز لازم نغير سنتبعنا نو تمرتين وروني بالليلة نقول تتقامني رو أما حرقنا لا يسرع عقوا غير تفكر يكون ناتو حرقنا نسال لا يوعلو لا يولكو وانو نتجيرو بعد تتقامني يفلت فرديت غير كان نسيت عفاك زصحافه بعلو ناي فرديت حقي انتهى لك بالصحافه زي يقدر معلومات ታቋንቋ ጥራህ ስለዝፈልጥ ኣብቲ ሲስተም ኣውቲ ተጠቃማይ ተረባሓን ዲስክሪሚኔት ገባራይኒ ዓቅምክ ዓዘይ ፕሮዲሰር ዘይኮነ ናይ መጨረሻ ሕማቅ ዝበሃል ኩለን ኣወይ ካትረኽቦ ሕማቅ ዝበሃል ናይ ድሕረት ምልክታት ብምሉእ ኣብዞም ሓርኛ ተዛራባ ዝብል ኢኻ ትረኽቦ ካብኡ እምየ ምኒልክ እናበለ ጋዕጋዕ ባንዴራ ናይ ኣረንጓዴ ብጫ ቀይ ንሳ እናዘመረ ንዘለኣለም ህዝቢ ሕጉይ ህዝቢ ኣፅኒቱ 130 ዓመት ደጊሞ ዛሩ 130 ዓመት ጀኖሳይድ ተኻይደ ኢትዮጵያ 130 ዓመት ኮል ጀኖሳይድ ኤክስፕሎድ ገይሩ ህዝቢ ሩኡይ ኮይኑ ግልጽ ወይ ሕዚ ኤርትራውያን ዝበሃሉ ነፃ ምስኮኑ ዝድግፍዎ ዘሎ ኣብ ርእሶም ዝበፅሐ ድፍዒ ተዝንገሮም ተዝፈልጥዎ ርእሶም ሒዞም መእዎ ኢለ ኣብ ኣቶም ከይተረፍ ክንደይ ግፍዕታት ፈፂሙ ክንደይ ግፍዕ ተፈፂሙ ክንደይ ግፍዕ ተፈፂሙ ኦኬ ነፃነት ረኺቦም ነፃነት እውን ንሱ ደጊፎም ብናይ መን ዕብዳን ኢሳያስ ብዝበሃል ሓደ ሕሙድ ዓንቶና ኣኽመልሰካ ታዲያ ኤርትራ ዘልዕልኩልካ እውን እቶም ንትግራይ ናይ ትግራይ ቃልሲ ደጊፎም ዝቃሳቀሱ ዘለው የቕልለይ ማለት ጉቡእ ስለ ዝገበሩ ማለት ማንም ዘይመፃ ብሳኻ መፅኦም እዚስ ገበን እዚ ይግበረሎም ድምፂ ምዃኖም ጉቡእ ፅቡቕ ግን መዋዕሎም ኣብ ናይ ፖለቲካ ትግራይ እንተዋዓሉ ትርጉም ኣይክህልዎን ብጣዕሚ ክጠቅም ዝኽእል ታኾና ፈቲሮሩ ብጣዕሚ ክጠቅም ዝኽእል ኣብ ኤርትራ ዝኒሀ ግዕዘ ተንፀርግዎ ንዖም ተጠቐሙ ንዓሎም ዓብዪ ሓገዝ ምኾነና እዩ
سلازي أمنهاتهم ترك أمنها بعثاتهم الجنة تزوجوا سزنية سرعة تزكالعوا أم عالم إكسبورت تزقوا إرترا ووتيوم عملي لنا تفتصل جمعي أو كذا تفتصل العوانة تفتصل ميلهم نيويورك دي سي كبتر حنا نقول زلنا تزوجوا نحن دك فيها موصل عرقنا حانت نجار حاتكا يا صمام زي حانت درفو زبهال متايو حلقة بتسلسل عمالت زي تتولى لها هايجرو زي جين ኤርትራውያን ወፂኦም ሰላማዊ ሰልፊ ክገብሩ እዮም ክቃለሱ እዮም ኢልናሲ ይቅርታ ማለት እቶም ቁም ነገር ዘለዎም ውሕዳት ሓደ ሓደ ምሳና ዝማየጡ by all means disrespect ክገብሮም ኣይደልን እየ ግን to be frank with you ንሳቶም ክጉረዩ ዘይብሎም ኣለና ክብሉ እዮም ዝውዕሉ እምበር ኣብቲ ቁም ነገር ኣብቲ ስራሕሲ ታሽሙ እዮም ሒዚ ሓንቲ ሰበይቲ ሓደ ግዜ ሰብ ናይ ሓደ ሓውና ሚድያ ዘብልሲ ميكي تقرأ إن حرج جنا سواء نحر كويس كيد هذا يقال سمينا خزارة سميها حيث بايدو كم يوم نستعطب حيث حد نقدر زي صرحس كم زبك علىك حيثي أتينا الدقيقين تزحزنك كندي دوتات إرتراويان ونكوز ولا دوم دكان فورا عد عرب كيدم تحاري دم يوم فورا دك عرب كيدم تدفيرانية إرتراويان سوريات سوات تسعن حمش تنشح هذي إرتراف تقرأ يزنبري فقدو إرترا وسيدم مليسا مالتي كعسراش العالم مليسا وسيدم ما كم زقتلوا وكم زقتوا يفلتن حيزن السنو علوته ونبر حزبي قالينا بدي ساوا خيدو سترفق جنا بكم زلونا يفلتن بحد وجن تسيب مالت مينم زي يبن مالت يجن عفت مونقوم دنا عراويتات كأ دهنت كوين مع الترخبة وزين ده حلوس من تاينا كم بحدش نقبلهم زلنا عيلو دبرت أنت حيت يبزق رواقزي نهيد خلت ورح الفرع عندي خلت ورحي إذا وز مال سمرسر يناين أنا أني وايد نقف حالنا توقعي أو ربنا قلت أمس لك أودي ما يكتمس لك يس نسافر عكس اللي يقولوا أوكي ناو نخرج نحن دايركشن تاعنا يوم نتدافعنا يوم تم غارنا يوم زحش يقول برد قدي أنا عنهم كنا سكوت أمك أب إنترا نزل قفعي تاكل كهوت هذه تجانسو تاكل سلام سيتوسو أوكي ترعنا تحدنا لو تبغى تمشي قاعو غوركم يقني له كلكم خاوز حلف جن غلغري تقراوا حدي بقى حدا خمسنا يتقادسنا غيرهم زقروا ولا انا تكبلن كاي تاسغروا زلو كافتو تقراوا يزغروا زلنا عقب من زغروا نغدل وكا خفت اورومتاي مسانا هو يزغروا زلو قالسي خالد تفلي نغير يغورن يقني لنا يغباي نمتا مسلك سلت ካብ ልብ ተበቂሶም ዝመፁ ስለ ዘለዉ شرعيزم زبط خبزلون فلتيرا أنا أودي تلا أتنقرب كده أنت تجاي لهم مصيوم عسرتش حن هبين أنت ولا ما بجنزة بين جزائن زي نجار أنا رياجي لهم كني عسرتش حباي لهم مسي بميديا مصيوم هزار يوم رياجي لا نحنا زينا يرس حد سرحين سرحين زحالة في أغلنا نوم حارية ور بركات جوهد أتبركات سوري أنا قرب كارتون أي ديسكشننا قرب رحنا خيدنا هنا I think what we have to focus is our strengths. كل جزء أنا حدا نجر هو نجر تهليو تناتنا حيلي ناتت أنا خرا مور ناخد بزلو ساعات مور إيرتراوانون زجبر زنجر زيون كجبر زغل مخانون تمرتنا هوم هم زخدا زردني كم تندليرا يخون الله أي خون جن بحكي بتو ناي تجراي ديفنس فورسز كحمد لحسو أزو درجة زي موسحو لحد اللي بزلهم إرساوان ود كم مورال كم سخونة ما كان رسع عين خد عين رسع بحكي طيب مالتي مورال كون لهم بدمنا نسم خنوق سلس واحديو نو ساتمون نحنا نجورو زلنا قال سلا أتم يكون نحنا نجورو زلنا قال سلا وانا فيهم زلوا نحنا ناس أسكانو صلى ميرترا نو لا أنا زب زلخوت نجورو زلنا قال سي مس أبي خنا مساتهم ذكال دوابل مخان كم مرأة دوسدو دما بزحت سباتهم كان تهلو أروات ونلكال اتونا إيساياس حايلي بقللو كدفان كسبرن زخل مخانو مردأتها هي ويوتناتنا نقال سكايدا زبل امنتي زلندي
እና السلام متاي አንጫዋን ደሞ ከመዘ ተሸንፋ ኮን ፈልጥና ያ ወል እንታ ማይኻ ክትገብር ትኽእል از this stage ما نحن انت اينا نبل ازي تاشمو خمزي چمدلق نالا زروا نغدفو تغارو يانا خالي يكون بقى we are fighting نحن كون نقالسلو لبعلنا كويو we are fighting for ourselves regardless كما يكون حاسبون ساتهم ግን what that's ሰብ ድሌቱ ክሓስብ ይኽእል እዩ ንሕና መቃለሲና ዕላማ ኣለና እቱ ዕላማ ያው አንተ ወደጋጊምና ዝተገበረ ኣብ መረበትና ኣብ ቦታና ኣብ ዓድና ኣደታትና ኣሕዋታ ስለዝተደፈሩ እዩ that's what we are fighting for ሳቶም ምናልባት more ከም ዓይነት atrocity እዚ ሁሉ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ማእሰርትን ሰብ ካብ ዓድና ኸደ فقدو بحر زتحللو كليتو لشتلو فقدو كونتينر سرو كم شجر غيره ما سلازي رأي وي حتى لا يوم جينا اكشن كورسز ايدوليون خماتو يفو ايدوليون صراحه حيزهم خساره صراحهم خسروا ايدوليون تردي كوا ازي كو يتصقم باي ذا واي رياليتي ነገር زي ولا ማፍታማቴና ይብሉ ትምርት زي حازم مهرانا ይብሉ ነገር እዚ ደፊው ከምጻው ሓደ በትግርኛ አለ ፈሊጡ ዝደቀሰሲ አይላዓል ተላዓልኻየስ አይላዓል ዝባሃል እዚ ሞቲቬት ገይሩ ድሕር ከላዓሎም ድሕር ዘይካለ እንታይ ዳ ይከላዓሎም ሞ ላይባ ንበሎም ሞ ልዋልዋ ንብሎም ክመስሎም እዩ anyway انا ابزي راب قورمو انا صراحه علات النقر الصحفه anyway تاس لك تاخذ دلو تاس لك برغد قرحه تداتو تاعنا ندعو زلنا عزهم تمتيهم خمتي كل قفعوت يحوم قدمينا بعلوت ناتاتو بسرعه كل قفعوت يحلهم توقع هلو تواتم زوج حق فيعي انا بمصحو معرو خوينا لهم اوكي زغون سوات زغون خوز غبوغن اقوم غفع زبصحه سرعات نقاومون يرنا انت نقاوم خلنا اتم سبات نعاتكم زغوركم زلو غداي بعدم خوينو خويكون نايدو غداي كوين يكون انت لو تنحنا موسي بوداساون ازي نايدو غداي يكون هني البعد تزاري زغول قبر كله they are still silent now اليوم كوري سربرايز نغرك متحت انتلاي اتراينا زول تشدروا زنورو ريستورانت خفيتهم وزع خفيتهم زنورو اب بيت العم تاع درفهم زيلكا وقادم صرفوا زنورنا محرقه درفي تقراوي سلتبدلتي تقراوي سلتبعات مستمحري باركعتي چناو ايتيوبيا الناس باز لحفظوا فدورو نسو هدر فعلوا انت ايدر كاسيلكا سنات عباوت سرعات ناي إجازة فرحة يقول لنسد عفت محرر سويشتون هذا نقول كلهم كنا عاد كنت قالتي قدموا تردهم يلو ما نتكون لا تعملوا تفاصيل أنتم نتفاصلكم قلب زعانا تقرأ قال سخساروا أو تعلوا ألف عوض ألفهم أو وست محرر سوكم حنا غني نعهاتكم أو كتصالي حدا جاي متصلوا أيوه نحن ما بعلنا لبلد القبرنا حرمنا رجال طلع نتانا نرغاغصلنا نتحاجلكم يغنينا ግን ክትርብዑ ትኽእሉ ማሕረም ሳና ስጉሙ ትኽእሉ እዚ እንደገርኩም ይብላ አንፈተሕ ተፈሕዝናዮ ይጠቅም ደአንበረ ይጎድእን እዩ ዋደ ማለት ትትብሎ ዘለኻ ናይ ባዕልና ዓላማ ኢና ንገብር ዘለና ናይ ባዕልና ዓላማ ግን ብኸምዚ ንቃንዮ ይክራዮ ናተይ ወቅዕም ዘሎ ስለዚ ከም ተዓዶ ዘበለ ክዚ ያህብና ስበሎም እና በጣበስም እዚ ያገሩ ኤርትራውን ዝባሃል ኣነ ይርደን ዝኳሻሕ ዘሎ ትግራዋይ ንምንታይ ንትግራውነቱ ንምንታይ ዕላማ ኣለና ንምንታይ ተገፋዕና ኢና ብመን ኤርትራ ብዝባሃል መንግስትን ኢትዮጵያ ብትባሃል ሃገርን ጆኖሳይድ ተፈፂሙና ነዚ ዝቅበል እንግዳ ዓብልና ተጋሩ ንቃለው ሰለና ኦኬ ኣብዚ ቃልሲ እዚ ጽቡቅ ኣረኣያ ዘሎ ይዕነልና የስ ንምንታይ ግቡእ ስለዝኾነ ስርዓት ስለዘለና ከምና ንብለሰለና كون سلا توالي قلت واحد نقول احنا عندنا خمسي شعبي غير مثلو عنقرنا 4 كيلو نقطع قورنا كل بنا يبدع زربان نايتي
ናይ ድሕር ዘረባ ንክዛረቡና ግን ኣይኮነን ከምኡታት ተርኢታት ዘሎ እዩ ዝረካ ዘሎ ለምሕራይ ስለዚ ዓሻው ተምሃሩ ሰላማዊ ሰልፍ እናወፁ ጋዓብታ ስለዘበልኩሉ ናታቶም ዕላማ ባይዘወይ ኢሳያስ አፈወርቂ ኢትዮጵያ ትበሃል ከበታት ዝሰርሑ በታቲንዋን ፅቡቅ ገበሮ ኳዕ በተነ ኢሳያስ እዩ በቲንዋ ንመን ሒዝ መስለካ ስድታት ኢትዮጵያውያን ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ ብሄረተኛን ከምና ኣብይ ኣሕመድ ዝመሰሉ ክሪሚናል ሒዙ በቲንዋ እንኳዕ በተና ንዓና ፅቡቅ ኮይኑልና እዩ ሓፂር ግዜ ተፈቲና ኣላ ሓፂር ግዜ ተፈቲና ኣላ ግን ተዓወት ንሕና ኢና ኮይና ዘለና ስራሕ ናይ ኢሳያስ ምኳኑ ግን ረሲዕና ኣይኮና ትክክል ንሱ በቲንዎ ንዓይ ፅቡቅ ገበሮ بولوزيا دحر حق كنزارب خوينا طياك اتبركات عشك كل ساعه لافتا حق كنزارب دحر خوينا حق نزارب طيب اتناتنا ليدرشيب اريترانا احواتنا اليوم الاريتراويان نموت الاريتراويان حجز እናተባለ بستفالالي منقدي خلو اريتراويان ون بتو زنبره ناي TPLF Tigray People Liberation Front الرأيان أكايدان ون عبي استواء صنصلوا كم زلوا أو إرتراوان ون أين رسل ومنسو يتركون لذي الساتهم بأنصارو تجارو حماغات بتجارو من كان النتينا بتجارو كم زيدنا تفعله political campaign تخدين ملء عدمة تخايديو أنصار تجارو زي سرعات ناتنا من محددار النافلته منم عين السقم توسد اي خاله سلازي تايو زوزون يلتدغاغمه بوليتيكا صلات او تغارو كقصل ناي زحلب ناي زنبر ناي TPLF امرار حون استواص نيرو ايو سلازي TPLF حالات اريترايان ابتو كحجزنا نخولو جزيك حجزنا أي خالون زبل خنات ونكم زلنا كنرسع يمنا بزح جاجات تغيروا يوز ليدرشيب بترجع جامي أي تتنكفوهم نحنا مساءتهم خوينا ول كنقالسينا وزة ترفة أحواتنا حلو بتزت كحدة أفتنا يتميت جزيون محلفة تساينه هنديسب منظمته هنديسب كم تحرروا كنرسع يمنا لذي دحر كنري أخوينا أكفح بلنا نرأيه معناتهم حدا صلاة يخا كتردو دحر خوينكا افتح نقول زلو تحساسب اباخا كتر يقول لك نحنا هذا حدا دايمنشن خوينا انا نريو زلنا لمنتاي زي غوري حدا سوسايتي بعلو بسلف ريليانس همزو تግራይ ديفنس فورسز قالو كاب حمد لحزو للعل له حدا እንደገና سبورت للي له لمثالي زي موفمنت زي بنا عرب هاجرات عبي سبورت يتطاو يلو ዩናይትድ ትግራይ ዲፌንስ ፎርስ ሆነ ኣብቱ ለሓለፈ ናይ 30 ዓመት ቃልሲ ካብ ሓይልና መንዛዕኻ ጉልበትኻ እናጠናኸርካ ዝትኸይደሉ ቃልሲ እዩ ነይሩ ኣብቲ ፕሮትራክትድ ዋር እዩ ነይሩ ታይ ማለት እዩ ንብዙሕ ዓመት ለተዋጋእኻ ነፃ ክትወፅኢኻ ዝብል እዩ የለ TPLF ድማ ፕሮትራክትድ ዋር ኣይኮነ ይለዋፅእ ፀላኢ ኣብ ሓፂር ግዜ حمششخا متفايو أبزبل ناي political تايسمو خونتات ينيرو ساتمكو أمنا أفاقو يوم عريدهم نيرو لما جمع زيكو يدحارب بزناي TPLF أكايدا كبروتراكتد واروتيوم لزو خونتات زيكو هون زخالة سلازي بتعمل وسبسب زخولة نقريو دحر كنوريو خوينا وتنا وعلتنا زقبرنا يوغيغا لتناتاتهم political philosophy بفلاي أنصارنا بزملكات نقر منم ما أرجع أي جبرنا بل أنا جنا ما أنا علم برتا ما هرنا ينا بحالي جنا تبركات كل مهر حتى نتنيا نسوتا ما هرنا لينا وردي بناي قف عزي ولا زي تمهارة تجرويتي زي تمهارة تجروي بناي لما قف عند الليو تجار يكون بناتي ريتا جم مالتي سلازيو زي ناي سايبر وكيل زي كونس ناي علي از ميكي از تجروي بز بق ناي حلفه مبصر نقدفو هذا 10 حدا ورحوش تزيو تسرحب بهزب تجراي قفعي زي تردو زي تمهارة تقرواي انتليو كاب إرتراويان من يوم صلاتنا كاب محارا من يوم صلاتنا كاب تزلو خالي رسح قربت بوتهات من يو زي تردو تقرواي ويتقرواي تنتليا من النتو مفتش بعلم قلت تياك زي نباخا بركة حاول
እቲ ማንካሽሮስ ሰረቀ አረጊት ከለበስ መራ ዘሎና እቲ ኩርኩርናቶ 4 ኪሎ ዘሎ ናይ ሱዳን መንግስቲ መፈንቅልታ ሞኪሮም እዮም ተባሂሉ ኣብዚ ሕፅረ ቢልካ ሓሳብ ካቅርበለይ ካብ መጨረሻ ጥያቄ እቲ ናይ ሱዳን ልትገበረ ናይ መንግስቲ ግልበጣ ኣነ ብኢሳያስ ይኹን ብናይ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ወይም ድማ ያው ብተደጋጋሚ ያው ከም ዝትፈልጦ ክልቲኹም ኢጅፕት ዓብይ ኣስተዋፅኦ ኣለዋ ኢጅፕት ኩሉ ግዜ መፈንቅለ መንግስት ኣብ ሱዳን ትገብር እያ ብፍላይ ድማ ኣነ ያው ከም ስኻትም ትፈልጥዎ ግን ትቕይራ ኣለኻ ታ ሕቶ ኖ ናይ ኣነ ዝለለኹ ናይ ኢትዮጵያና ናይ ኤርትራ ተሓዊስሉ ተባሂሉ ተዘርበ እንታይ እያ ርእቶ እዚኣ ናይ ሳመ መልሰልና ካብኡ ናይ ኢጅፕት ካሊእ ጥያቄ ክነምፅእ ናብኡ እኮ እየ ክመፀካ ደልየ ኣነ ብናተይ ኣረኣእያ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ኢትዮ ግብፅን ያው ቱርክን ዓብይ ናይ ስትራቴጂክ ኢንተረስት ኣብ ሱዳን ኣለዎም ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኢትዮጵያ ሱዳን ክትዓርቕ ኣንካራ ተቐቢላቶ እያ ዝብል ኒውስ እውን ነይሩ ምናልባት እውን ምስኡል ተተሓሓዘ ዶ ይኸውን ንብል ኣረኣዩ ነይሩኒ ግን ኣነ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብዚ ትገበረ መፈንቅል ክገብሩ ዶ ኣይገብሩን ዝብል እቲ ናይ ሱዳን ናይ ፖለቲካ አካይዳ ጠንቂቃ ስለ ዘይፈልጦ ብሓቂ ክገብሩ ዶ ኣይገብሩን ኣብ ዝብል ግምት ክህበ ይኽእልን I don't consider them that much sophisticated እንደዚ ዓይነት ክእለት ኣለዎም ንብል ግምት የብለይ ኣነ ብነፍሰይ is it doable probably it could be doable ምናልባት ዝኸዚ ዘሎ ናይ ኣብ ሱዳን ዘሎ ብፍላይ ማይክ ኸይድኻ ኢኻ ብዙሕ ናይ ኢኮኖሚ ክራይሲስ ኣሎ ኣብ ሱዳን ኣብ ሕብረተሰብ ውሽጢ ከንቴንት ኣሎ ብፍላይ ናይ ስራሕ ምስኣን ወዘተረፈ እዚኡ እውን ኣስተዋፅኦ ዶ ገይሩ ይብል ዝብል ግምተለኒ ብነፍሰይ እየ ዝብለካ ኣለኹ ስለዚ I don't want to mislead እዞም ክልተ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ሱዳን ሲ ኣካይዶም እዮም ዝብል ሩመርስ እምበር ልትጨበጠ ኩነታት ስለዘይሰማዕኹ I don't want ተጻዒቡ ወፂኡ ባይ ዘ ወይ ኢንተርናሽናሊ ኦኬ ኣነ ይረኽቡን ኢንተርናሽናል ሚድያታት ወፂኡ ትክክለኛ እንታይ ከም ዝገበሩ ተጻዒቡ ወፂኡ ካብ CIA ድዩ ወይስ just ምክንያቱም ብዙሕ ናይ ሶሻል ሚድያ ፍሎት ብናይ ታሽሙ ብናይ ሳተላይት ሓደ ኢንፎርሜሽን እውን ብናይ ኣሜሪካ ኢንተለጀንስ እውን ላይክ ፊልተር ገይሮም አንክላሲፋይ ገይሮም ዝለቕዎ ኣሎ እዩ I was not fully aware ኣነ just clip ስለ ዝሰማዕኹ ነቲ ኦዲየንስ ናትና ሚስሌድ ክገብር ስለ ዘይደለኹ እየ አይ እዚ ማ እቲ ኦዲየንስ ኮና ይባል ዲሲዥን ንሕና ግን ናትና ፐርሰናል ርእቶ እዩ እና እቲ ቅድሚ ሒዙ እውን ናብ ዝቐረባ ግዜ ናይ ኢትዮጵያ ኣየር መገዲ ምስ መሳርያ ተረኺባ ኣብ ካርቱም ኣነ ብኣካል ከየደ ዝረኽብዎ ግን እንታይ ዝኣክል ናይ ኢሳያስና ናይ መሽረፈት ድህነት ኣብ ሱዳን ኣሎ ያው ካፍቲ ሲቪልሲ እቲ ዝበዝሐ እቲ ናበለ ናሰለለ ዝነብረው ሱዳን ይብበዝሕ ዘሎ ካብ ኣስመራና ካብ 4 ኪሎ እዚዩ ዘጠራጥር ነገር ኣይኮነን እንታይ ሰሪሖም ንሳቶም ግን እንታይ ሞኪሮም ነይሮም እቲ መሳርያ ኸ ንምንታይ መፂኡ ነይሮም ካርቱም ተተሓዘ ኣብዚ within the last 30 days you only have to put the one and one together to make to just kind of process ነው ዝገብሮ ተላማት ነበረ ናይ ብ100% ተኻነየ ክንርዳእና ዘለና ናይ ሱዳን ህዝቢ ግፍዒ ናይ ትግራይ ኣይንቕበሎን ኢሉ ወሲኑ እዩ ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ሱዳን እውን ኢዳ ኣይተወትን ምስ ትግራይ እምበር ናይ ትግራይ ዝኒሄ ግፍዕታት ኣይንቕበልን ኢላ ወታደር ሓይሊ ናይ ሱዳን ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ህዝቢ ትግራይ ዝኒሄ ግፍዒ ትክክል ኣይኮነን ኢላ ትቃወሞ እያ ከም ፖለቲካ ዓይነት ገይራ ወታደራዊ ግን ምስ ትግራይ ኣትያ ስጉምቲ ትወስደሉ ነገር እስካብ ሒዚ ኣይርአናን የለን እቲ ሲቪል ናይ ሱዳን መንግስቲ ግን ኒውትራል ኮይኑ ክፀንሕ እየ እናበለ እዩ ነይሩ ኣብ መጨረሻ ግን ኣብዚ ላስት ማንዝ ኤንድ ሃፍ ፓብሊክሊ ብናይ ሱዳን ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ትሰርሖ ዘላ ግፍዒ ሕሞራ ኣይቅበሎን እየ ኢላ ናይ ሱዳን መንግስቲ ካሊእ ትረፍ ብናይ ኢንተርናሽናል ኣመልኪታ 50 ናይ ካብ ሕሞራ ናፍቲ ባሕሪ ተሸንደው ኣብ ሱዳን ዝወፁ ኣምዝጊባ ብሕጊ ናይ ኢንተርናሽናል ሪኮርድ ገይራ
حيزي civil society ناي السودان توسنا مكاين وين نتيم توغار أخواتنا في السودان أفتنا يتكزر يبرات تريسات زكوزلو مكينا حنا حاجة زي لا نتريسا ملعلي هواتهم الأيام زيو نايتي بلسقنا نايتي حقدف منجستجن عويدو وميزر مغنياتو السيفل ناي السودان ناي humanitarian crisis جف إنها ناي تجار توهيلو نيشتي نجاري تحجز زلا كون على جن publicly عين قبلن جفعي تراسب قطن تلو حمارة بتكذريبر ناتنا بوتا خمسين كله زيو international fault الليلة حامسة بحدا جزيرة ساترهولو international أمزجيبا عتابسي ون list دوتيا تمزجيبا لا السودان بوزيو إساياس ناتو حيلي إنها حمارة أي تقبله so let's make sure أنا مالت بعينه ونزرع هو نجراس لزلنا في بايتها زي بقمتك ونزارف زلهم مالتيو we have to know the reality سلازيو إساياسنا أبي أحمد السودان حيز بتلي حيز عن توزع الكيانيرا تناتنا كوريدور مستخفته انت عينت رداتا نتهز تجراي موز زلو بحمامن بتميتن عينت رداتا بالسودان كم زاتو ناي إساياسنا أبي أحمد زينو سو انت عينا أتوم ندحر السودان كاستابيليتي نحر زي بالله تايتخون لا مالتي حابك تخوينو مني على منقستات رداتا بالسودان يتهلو ما يدقفوني مغنياتو سيفتي نا سيكوريتي اد لاي سلازخونه يمسلني من عدلنا هاكا يا انا مستي ماي كلوز الله مور انكلاين تقدر عادتا مسارح اذا ترتبت ناي تبعير من قدي او السودان حانت او النديا قاليتي تناي منقست السودان بوزح مركعو مستناي تقراي زني صقب بوانا سايدي زلو قال انت ايو كل شيء ناي إساياس دليت ويكع هرفان نسو خد سلم غرازيان وقعت على انا وخوينا إرترا تبهال تسنع تاريخ عيزو ناي مجزاتي هاجر عيزو هافتي ناي إثيوبيا زبالو كع خاب تقرا تحت زلو عندي كم لله وحي اركيتكتور منبر زي تدليتو تعمالته نهاتو دريم انكفاتو ناي تجراي ويانا ناي تجارو بهراو حتو نوع انكفاتو تجزأ يكون تجراي سلازيلن خمتان قدم حزي كولونيل ستليان انكفات بقونو ناي تجراي ويانا انكفات كوينو نوع انكفات كوينو نسيزني مناتو بهرا تجراي دحرنا قويت تنكيروتيو نون تاركا ارترايدو بالسودان تعرارو بالسودان لا حزر ذات طرح يكون نقدو نيتوركو سلامتا ابتداي ناي نورا افريكا بوليتيكال سلامتا ونحدراي نحكوينو انترا خسار تحامل مالتي مارجنال يزيدو اذي ايدل يعني therefore pro تجراي زخون pro يتبع زخون يكون تحزني زروا pro تجراي زخون منقست السودان كلها مالت منقست يترا ايدل عزي السودان زنورو قوام رقبو تقدم تسيبين بسنا إثيوبيا ون دحان سموزة كايدا خيد بتقرأي كعبتنا هيمانيتران قداي بازيتي كوينو مالت برو تقارو كويدي خيديرو تميليتاري ناي السودان انترفين دا آدا يغربر اب تقرأي زلق فعي زقاومي من إثيوبيا دما كم مفلايتي توسيد زنورو ناي عفاش دا مريت كبلس كلو اغري غيرنا اين هذا ايو دبر صبو موبي افجرو السودان ስለዚህ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበሮ ብዙሕ ዘቃራ ሕንዳርጋ እውን ይነበሮ ምስ ይኮነ ዘገድሶ ነይሩ ኢሳያስ ዘገድሶ ፕሮ ትግራዋይ ኮይኑ ፕሮ ትግራውነት እንድሕጠጠው ኢሉ ኮይኑ ኮንዘሎን ግለር ንዓይ ሳዕረን ከም ፀልል ስለዝሓስብ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ክቅየረሉ እዩ ስለዚ ኣብዛ ሕዚ ተገይራ ዝኒኣ ናይ መፈቅለ መንግስት ምስ ዝወፅእ ሓበሬታ እውን ፕራይመርሊ سرعة إساس إلى الله primarily هاوش تسلان ود فهمتلو زلا خناي سلا طرح يكونوا قالوا حتى تكون دورو وني سلت primarily منقسي إرترايو
ንዑ ደጋፍ ኮይኑማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝኾኑ እዩ ዝኒ ሓበሬታ ከምኡ ኣነ ዝርድእ ጥሉል ኢንፎርሜሽን የለን ሚስሊድ ክገብር የደለን ዝበሉ በረኸት ግን ሳምሃው ሼር ይገብሩ ኣለዉ ተዝኒያው ሓበሬታታት ሕዚ ኒዋንዴን ዓበይቲ ዜናታት ናይ ዜና ማሕበር ዝበሃላ ዘውፅሉ ስቲል ግን ዳውት መሓዝ ጽቡቕ እዩ ምናልባት ካልኦት ጌማት ከይሉ ግን አቶ በረከትኮ ዋይዘር ስለዝኾነ እኮ you have to remember also እና ቱርኪ probably ግን ክህልኽእል ቱርኪ ክህልኽእል ምክንያቱ ናይቲ ዞባ ንሱ ላዕላውነት ፀብላላይ ክኸውን ስለዝደሊ ቱርኪ ምናልባት ኢጅፕት I don't think so but probably open up ግባርጉ ጽቡቕ እዩ more investigate ተገበርና ይሓይሽ እዩ ጽቡቕ ምክንያቱም ከምኡ ዝበልኩሲ ኣብቱ ኒውስ ከም ዝትፈልጥዎ ኢጅፕሽያን ኣብዚ እዋን ኣብዚ ኣብቲ ናይ ቱርኪ ኣብ ሱዳን ኢንቮልቭመንት ምግባር ብዙሕ ኣይፈተውዎን ስለዚ ኢጅፕት ያው በዚ እቲ ናይ ፖለቲካል ሪቫይለሪ ምስተርክ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ናይ ሱዳን ጀነራል ኣብ ዓዲ ቱርኪ ኢትዮጵያ ከተተዓርቀና ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ከተተዓርቀኩም እያ ድሌት ከም ዘሎ ገሊፆምሉ ነይሮም እና በዚ ኢጅፕሽያን እውን ሕጉሳት ከይኾኑ ይኽእሉ ዝብለ ተሓሳስባ ስለ ዝሓስኩ እየ እና I think it is worth exploring more ጽቡቕ ስራሕ ኢኻ ሂብካና ዘለኻ ማይክ Thank you it was a good discussion ኣምሲልኩም እየ በቃ ንዕፆ ብዚ እሞ ኣነ ንኣኻትኩም ክጋብዘኩም እየ እዚኣ ግን ነቲ ኣውድየንስና ከስምዖ እየ ቺፍ ኦፍ ኮማንደሩ ፋሺስት ሚኒስትሩ ሁሌ እንደለመድከው ባዕዳን ጋር እንዳትሄድ ለጭንቀትህ ምልደት መስሎህ የጀመርከው መኪና ካለሞተር ብላ ሁንዳበት ቀኑን ጭጋግ አርገህ ደመና በማልበስ ውሸት አታስቀድም እውነት እያንጋደድክ በሐሰት ገበታ የዘመኑ ትውልድ ህይወት አታጨልም እኔ ሳውቅሃለሁ ምላስህ ቅቤ ነው ዓለም ያታለለ የልብህን ክፋት በሰይፍ የተሳለ በምኞት ፈተላ ህልምህ ከቀለለ በቅርቡ ይደርሳል ከዛ ትልቅ ትግራይ መልሱ ከመቀለ እንጅማ ትግራይ ታውቀዋለህ ቀን ይፈጥራል እንጂ እንዲሁ ሳይለቅም በፍቅር ነው እንጂ በጦርነት እሳት ተሸንፎ አያውቅም እንደምን አደሩ ቺፍ ኦፍ ኮማንደሩ ፋሺስት ሚኒስትሩ ውሸት የሰበከው ይባረክ ልሳንህ ናና አያሃለሁ በትላንት ቅጥፈትህ ውረድ ወደ ሜዳው ተፈትነሃለሁ አስተምርሃለሁ ምርጫ ለማካሄድ ጠዋትና ማታ በግል ስራዎቼ ነፍሴ ተወጥሮ መብቴን በመጠቀም ካበዛህ ረሮ ቃል በቃል እንዳልከው የጨረቃ ምርጫ አንቀበለው ውጤቱ ነው ዜሮ እንግዲህ ላሳይህ ሌት ማላሸልብ ከዛ ጨረቃ አለብኝ ቀጠሮ ጊዜን በማዛመም በጽልመት ላይ ቁመህ ምስኪን የኢትዮጵያ ህዝብ ውሸት አሸክመህ በላደራ እንግዲህ በለኮስከው እሳት እንዳትቀር ታድመህ እንዴት መሽቶ ይሁን እንዴትስ ነጋለህ ላንተስ ካለ ውሸት መችም አይሆንልህ ጨለመብህ አሉኝ ፀሐይ ቀንዋን አልቆ ስትከትርቃ አይዞህ አትጨነቅ ጸለመቱ ሲገባ የኛዋ ትመጣለች ትንሿ ጨረቃ ያቺ ምርጫዋ የህዝቦቼ ጠበቃ ጨለማ ሳትፈራ ትመጣልሃለች ከነከዋክብቷ ሌሊቱን ሰንጥቃ በቃልህ ሰይፍ አቁስለህ በማንነቴ ያደንከኝ በትላንት መንገድህ ቂም ቋጥረህ እየመዘንከኝ ተዋግጀት ልከህ በቁሜ እየደበደብከኝ እንደምን ልመነህ የትግራይ ህዝባችን ስትለኝ ድንቄም ተናጋሪ ድንቄም ያገር መሪ አንተም ያምርብህ እዛ ኢሳያስ ቤት ፈንዲሻ ዟሪ አረ ሌላም አለ ትንሿን አቀበት ሳይጀምራት ደክሞ የቦታ አስመላሹ ሜዳ ቀረታም ቦታን ለማስመለስ በሾህ ላይ ተራምዶ ፎካ ውስጥ ከተት ነው እዛው ቀረነዶ ቦታን ለማስመለስ ገብቶ ነበር አሉኝ ከመሃሉ ታይቶ ትላንት የተላከው ኮሚቴ አቋቁሞ በአማላጅ በርትቶ አንድ ማል ቀራሉ ባሰበ መሬት ላይ አደረ ተደፍቶ ጀግናው የትግራይ ልጅ ቃላሎ በሰማይ ላይ ተዋቸው ከቶ በቂም መንገዳቸው ምድሬን የተራቡ
ድንበሬን ተሻግረው ወደ ፎካ ገቡ። ለምን ይፎካል ጀግና መሳይ ልግም የትላንት ቀረርቶ ዛሬ ላይ ላይደግም በዛ ለዘመናት ሰላም በናፈቀ ክንድ የረመጥ ሆኖት ባንድ ቀን አለቀ። በሚገርም ፉከራ ተራራን የነካ በጦር መወርወሪያ ደረት ላይ የሰካ ቀኑ ደረሰና ማንነት ሲለካ እንደ ስንዴ ዳቦ ተደፋና ቦካ። ለምን ይዋሻታል እቺ ቅድስት ምድር እቺ ቅድስት ሀገር ምድር ላይ የሌለ የሰሜን እዝ ያልክ ህዝብን ማደናገር በልስማ ልንገርህ ይሄው ነው እውነት። የትግራይ ልዩ ኃይል የትግራይ ወጣቶችና አይነኩ አንድ ቦጦሎኒ ከክፍለ ጦር ገጥሞ በእጃቸው አስገቡት ቢኤምና ታንኩ። ይሄን ሰምተው ይሆን ቺፍ ኦፍ ኮማንደሩ በትግራይ ሚሊሻ እንደተማረከ ሙሉ ክፍለ ጦሩ። የሰሙንን ውሎ ብቅ ብለው ይንገሩን ቺፍ ኦፍ ኮማንደሩ ፋሺስት ሚኒስትሩ። ያ ልዩ ኃይላችን የትላንቱ ህፃን ምንም ልምድ የሌለው በክላሽን ብቻ ሙሉ ክፍለ ጦርን ቢኤምና ታንኩን ማርኮ ተቀበለው። እንደ ትላንትና አባታቸው መስለው ከምድር ከገቡ የትግራይ ወጣትን ፈጽሞ አይለቃቸው ሽርጥ ካንገቱ ላይ እሳት ከወገቡ። የአባቶቹ ታሪክ በደም ይጽፈዋል ደግመው እንዲያነቡ። ቺፍ ኦፍ ኮማንደሩ እስኪ ይመከሩ ውሸት በማበረከት በቅርቡ የተሾሙ ብቅ ብለው ይንገሩን ኤታማዦር ሹሙ። መካናይዝዳቸው በሞት መሸለሙ እባክዎት ብቅ ብለው ድምጻቸው ያሰሙ። እንደለመዳችሁት በህዝብ ላይ ጨዋታ መሬት ላይ የሌለ የውሸት ጋጋታ የላካችሁት ጦር ድባቅ ሲመታ ምን ያወሩ ይሆን ኢቲቪ እና ፋና ይሳትና ዋልታ።